Salam alaikum la famille Mali kono Mali kokan ka bɛɛ fo ka bɛɛ waliɲuman dɔn aw n'a balimakɛ bɛ ɲɔgɔn fɛ Ras Balayira de l'homme tranquille depuis Paris le plus riche de videoman ne don ka an kanubagaw fo Mali kono Mali kokan surtout mɔgɔ minnu bɛ an ka vidéo ka aimer ka commenter ka partager an ka foli belebeleba bɛ aw ye an bɛ ɲɔgɔn bolo sanga ani waati bɛɛ lajɛlen na faso jɔ sira kan danbe sira kan an bɛ ɲɔgɔn bolo foyi tɛ an bɔ nin sira in kan wa gidi tɛ an bolo dɛ mɔgɔ si tɛ anw ka ala ye Mali o de ye anw ka fɛn bɛɛ ye wa anw tɛ mɔgɔ ko la tuguni anw bɛ jamana ko de la n bɛ segin a kan depuis anw ye arasa bila ka faso ta ne yɛrɛ ye n sigi ka miiri Mali ka tugu mɔgɔw kɔ bi a ma nɔgɔ anw ye faso de ta ka faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ n'i bɛ faso jɔ sira kan waati min na an b'i dɛmɛ n'i y'o sira bila an b'an ka faso ta ka continuer n'an ka faso jɔ ye an bɛ e bila kɛrɛfɛ o de y'aw ta ye dɛ a ye nin sɛbɛn aw ka bila ye ne ta tɛ mɔgɔ ko ye ne ta ye Mali ko de wa an bɛ ka mɔgɔ min tanu bi n'o ye Asimi ye n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kalili ma n'a ye faso jɔ bila ni ma buruja ala kana hɛrɛ kɛ n kɔ ye ala kana hɛrɛ kɛ ɲa ye an tɛ tugu mɔgɔ kɔ tuguni dɛ wa maa si tɛ kɛ anw ka ala ye tuguni maa si tɛ kɛ anw ka papaga ye n'i bɛ ka jama ka hɛrɛ ɲini an b'i dɛmɛ jama ka wari min dir'i ma n'i bɛ ka k'a kɛcogo la an bɛ tɛgɛrɛ fo i kun mɛ ka tugu mɔgɔ ko min saga k'i kunbiri a filila o tɛ fɔ a ye kojugu kɛ o tɛ fɔ n da t'a la n sen t'a la papaga maa si tɛ n balo maa si tɛ n ka nasɔngɔ sara maa si tɛ n ka so sara maa si tɛ ça veut dire maa si tɛ papaga kɛ n ye n bɛ n tɛgɛ kɔrɔta maa si ka dɔrɔmɛ kelen tɛ n kɔnɔ politicien na a tɛ ye wa ala ye fɛn min di yan o bɛ n bɔ n'i bɛ tiɲɛ sira kan alihamudulila n'i bɛ ka jamana ka hɛrɛ défend alihamudulila an bɛ k'i ka jɔn ye an bɛ k'i ka jaliba ye wa an b'i dɛmɛ fo lahara n'i y'o sira bila tant pis pour toi an b'i bila kɛrɛfɛ ka an ka faso ta foyi t'an bolo ka Mali bɔ hali n'an ye san 1000 de kɛ Faransi yan a bɛ fɔ ko d'origine malien hali ni makɔrɔ ça veut dire que n'an y'an fari de yɛlɛma ka kɛ tubabu ye ka farafinya k'o golo fili poubelle kɔnɔ ka tubabu golo ta a bɛ fɔ ko d'origine malien wa foyi t'an bolo ka Mali bɔ hali n'an sara yan an su de bɛ ta ka taa n'a ye Mali kɔnɔ an ye wari min sɔrɔ yan an bɛ k'o baara Mali de kɔnɔ wa anw bɛ sa Mali ko la an tɛ mɔgɔ kɔ dɛ an bɛ ala de ko an b'an faso de ko a banna ni Sogɛli ye tiɲɛ bila a bɛ fɔ a ye ni Asimi ye tiɲɛ bila a bɛ fɔ a ye ni mɔgɔ wɛrɛ ye tiɲɛ bila a bɛ fɔ i ye o de anw ta ye an bɛ ala de kɔ an bɛ jamana de kɔ yanni an ka taa ɲɛfɛ an b'an kanubagaw fo Alliance Musa an ka foli belebeleba b'i ye Abdulaye Samake k'i fo k'i waliɲuman dɔn Lasana Konate n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kan k'aw bɛɛ tu fo an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya nin sira in foyi t'an bɔ yan n bɛ na don min na i fa ma n wele i ba ma n wele i tɛ n ka forfait sara foyi n faso o de bɛ nin kan n ye vidéo kɛ daminɛ k'an faso dɛmɛ n'i ye tiɲɛ bila an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko k'i tɛ min ala k'a nɔgɔya o de y'anw ta ye tɛ mɔgɔ kɔ dɛ bɛɛ k'a bila yan mɔgɔ bɛ k'a fɔ ko n'o tugura mɔgɔ kɔ o bɛ bɔ i kɔ o bɛ tugu nin kɔ o bɛ tugu nin kɔ mɛ n ko faso ko ye o de ye mɛ nziga ani banabagatɔ ani kodɔnbali t'o de faamuya nziga ni banabagatɔ ni kodɔnbali ni tugura par exemple sa anw ye mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ yan u bɛɛ natɔla bɛ mun de fɔ ko faso a bɛɛ an tugura mɔgɔ fɛn fɛn kɔ yan an ye mɔgɔ fɛn fɛn dɛmɛ a bɛɛ ko n bɛ fantanw de ka kɛlɛ kɛ n ta ye Mali ko de wa n bɛ jamana ko de la n'i y'o bila an tuguri kɔ n'o de ye n'i y'o bila pour que an tɛ e bila k'an ka jamana ta la question est là an ma tugu ko dɔwɛrɛ la dɛ i yɛrɛ natɔla i k'i bɛ tiɲɛ de fɔ ka jamana défend ka fantanw ka hakɛ ɲini n'i y'o bila pour que anw t'i bila i ye juru don an kan na i y'a minɛ jɔnya la i ye marifa de ci k'a minɛ wa non i nana ni faso ko de ni e ye faso ko bila pour que anw t'i bila an tugura i kɔ ni faso ko de n'i ye faso ko bila pour que anw t'i bila la question est là mais n'an bɛ ka taa an bɛ se tiɲɛ de tɔgɔ ye ko ala n'an bɛ ka taa an bɛ se Alliance Musa k'i fo Mamadu Kulubali k'aw bɛɛ lajɛlen fo bilahi n tɛ mɔgɔ kɔ n bɛ Mali de kɔ
N'tem mɔgɔ si ka ko la, an bɛ Mali de ka ko la. N'i ye tiɲɛ bila Badjene ka lafiya bɛɛ a k'i cancan. K'i cancan. E wa pa paga tɛ bɔ a la. N'tem mɔgɔ ko dɛ. A y'a sɛbɛn a ka bila, n'tem mɔgɔ kɔ, mɔgɔ tɛ n balo, mɔgɔ ka wari tɛ n kɔnɔ. I y'a faamuya b'a la, n'i bɛ tiɲɛ sira kan waati min na, alhamdulillah, bienvenue. Bienvenue. N'i y'o bila an ka cɛ, k'i ta kɛ taɲinɛ, k'i ta kɛ jɔyɔrɔ ko ye, k'i ta kɛ dɔ wɛrɛ ye. An bɛ dugawu kɛ Ala ka hinɛ la. N mago tɛ jɔyɔrɔ la, n mago t'i ka wari la, n mago bɛ n faso de la. N mago bɛ Mali de la. Mɔgɔ min bɛ Mali dɛmɛ, n b'i dɛmɛ. N'i ye Mali jɔ bila, n b'i ku lamaga yan. Ne balimaw ka bɛɛ lajɛlen fo, k'an ka tɔn fo n'o ye tiɲɛ kɛnɛ ye. La vérité kɛnɛ n'o présenté Tanti Jɛnɛba Kulibali k'a fɔ ka waleɲuman dɔn. An bɛ ɲɔgɔn bolo. Présenté ɲuman, an bɛ ɲɔgɔn bolo Tanti Jɛnɛba Kulibali, on est ensemble. Voilà, k'a Fɔnba fo, docteur Fɔnba, k'a fɔ ka waleɲuman dɔn Fɔnba. Ka Ben de Cerveau k'i fo k'i waleɲuman dɔn. Sogɛl Kokala Maïga Assimi, ka fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen fo. Mɔgɔ mɔgɔ ta ye Mali ko ye ni Mali b'i nin kan, n'i bɛ tiɲɛ kan an bɛ ɲɔgɔn bolo. Ewa, ne balimaw, cɛ ne bɛ fɛn min fɔ mɔgɔw ye. An bɛ waati min na komi bi, kana hari yɛrɛ sɛgɛn. Ça veut dire que k'i bɛ Assimi nɛgɛ bɔ mɔgɔw la quoi, kana hari yɛrɛ sɛgɛn, kana ara bili kunkolo la. Ça veut dire que ne ye fa ye min boli kunu, a bɛ taa fa ye 8 na. N ye fa ye min boli kunu, a bɛ taa fa ye 8 na. Bilahi maliyɛndenw kununa ka bɔ sunɔgɔ la quoi. Nka cɛ, mais mɔgɔ, ça veut dire que tiɲɛ o ma fili matɔ tɛ. N'a b'i kun na k'i bɛna Assimi nɛgɛ bɔ mɔgɔw la, kana dɔ fɔ t'i mago la. Maliyɛnden bɛɛ bɛ Assimi fɛ, walahi, bilahi, n ye n kali Ala la, Ala min ka bon n ka kali ma, maliyɛnden bɛɛ bɛ Assimi ka ko la. U dalen b'a la, komi u dalen bɛ Ala ko la cogo min na. U dalen bɛ Assimi na, komi u dalen bɛ saya la cogo min na. Bilahi, n ye n kali Ala la, Ala min ka bon n ka kali ma. Fa ye 8 n y'o de don ɲɔgɔn na. Walahi, bilahi, surtout Maraka, c'est anw ka famille, anw ka siya Marakaw. Nga cɛ n'olu mi, ça veut dire que n'olu mi ye sira jugu kɔ tɛ ko olu tɛ mɔgɔ ta ten k'i bila ten non. Olu tɛ tugu mɔgɔ ko tɛ k'a fɔ k'o bɛ bɔ i kɔ ten. Olu bɛ jateminɛ de kɛ k'u hakili sigi. Wa Faransi bɛɛ bɛ Assimi fɛ. Maliyɛnden fɛn fɛn bɛ Faransi a bɛɛ bɛ Assimi ka côté la, a bɛɛ bɛ Sogɛl ka côté la. Wa bɛɛ ye tiɲɛ faamuya, bɛɛ bɛ bɛɛ dɔn bi. A tɛ kɔrɔbɔ dɛ. Saran Jalo ka foli bɛ ne yɛrɛ kɔrɔmuso. Maliyɛnden bɛɛ, bilahi suma walahi a bɛɛ bɛ Assimi ka ko la bi. I ka bagabagali tɛ, i ka burujali tɛ, i ka nɛni tɛ, i ka nkalontigɛ tɛ, ka t'i sigi Kɔngɔ bɛ Mali la o tɛ. Maliyɛndenw ko k'a fɔ bɛɛ lajɛlen k'u ma deli ka Assimi ɲɔgɔn sɔrɔ. Assimi da i k'i hakili sigi komi ŋɔmiyirana mɔden. Maliyɛnden bɛɛ lajɛlen b'i ka faveur la. O ko ka tila k'a f'u ye, ne yɛrɛ bɛ tila n bɛ Fɔnba wele, ni tila n bɛ Fɔnba wele, ko Assimi ye kɛsi min sigi, ko maliyɛndenw ka dɛmɛ ta ko k'a ɲɛsin kɛsi in ma, k'olu ma solution sɔrɔ a la Faransi yan dɛ. Bilahi maliyɛndenw u pɛrɛnlen don bi, Assimi ye kɛsi min sigi ko ka Mali dɛmɛ, u pɛrɛnlen don Faransi a k'a fa dewu fo ka bɔ. Ewa ni tilara n bɛ Fɔnba wele, n'a y'a sɔrɔ o ye kɛsi min sigi, o ye compte min dayɛlɛ bɛɛ dɛmɛ na ko maliyɛndenw ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin a ma. Faransi ma solution sɔrɔ a la yan dɛ. Ne yɛrɛ taara bɛɛ dɛmɛ na ko compte in tɛ yen. I b'a sɔrɔ a bɛ Mali bɛɛ dɛmɛ dɔrɔn de la, mais Faransi a tɛ yan. A ye solution ɲini a la joona joona. A ye compte min sigi, Malidenw ko k'u bɛ fɛ ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin aw ma, k'u bɛ fɛ ka wari bila kɛsi in kɔnɔ, k'u bɛ fɛ ka Malidenw dɛmɛ. Assimi bɛ cogo min na bi k'a kan ka dɛmɛ de, k'a kelen tɛ se, ko bɛɛ kan k'i jeni yɔrɔ fɛ Mali ko la, ko bɛɛ kan k'i seko kɛ. N bɛ tila sisan n bɛ Fɔnba wele, a bɛ se Assimi ma, a bɛ se Sogɛl ma, u k'a lajɛ kɛsi min sigira ko Malidenw ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin a ma, ko an bɛɛ ka faso dɛmɛ. Anw fɛ Faransi, hali ne yɛrɛ de taara bɛɛ dɛmɛ na ko n bɛ dɛmɛ bila a kɔnɔ ye, n ma ɲɛ sɔrɔ a foyi la, k'a ma se yen. N bɛ Fɔnba wele, u k'a bila Mali diaspora bɛɛ la, k'a bila maliyɛn bɛ dugu o dugu la, ka compte in dayɛlɛ, ka numéro di bɛɛ ma. Orange, ça veut dire ka compte numéro di an ma ko an k'a bila a kɔnɔ k'a fa. Masakɛ min b'an kunna ɲɔgɔn tɛ yen, ministre min bɛ a ɲɔgɔn tɛ yen, u ni dɛmɛ ka bɛɛ kan k'i seko kɛ fasoko la.
Voilà. Mbe Segaka, docteur Fomba, comment ça s'appelle, Assimina Nofomuro, Ben de cerveau, tout le monde. Amarobe, ça veut dire que fait qu'à demettre à Kanyasi Malima. Mais demain, be blakontu min kona tambolo ya. Ambe fait qu'à Mali demain, nan kuna wari, nanga na folo ye. Anta nyini mougo fe kuka wardi omade. Ante mougo wole kuka sonde. Ça veut dire que ante nata mougo la de, an kuna wari, ambe fait qu'à bo an kuka faso demain naye. Ah, no aye ni vidéo soro. Aya ou telia Jona. Continue masse en boulot français. Continue en boulot français. Marakade halalaou. Dambe trigu faso de numéro. Koube fait ka continue numéro soro. Ka wari blakono. Dokabo malo songola. Dokabo tiga songola. Dokabo tulu songola. Ka faso de me hisebe di lahi. Ala ni asimika tleniya na ka horonya ni ya famia bala aye mali segi adambe kono ko ujara olu ye kosobe ate kuma a masumalendu ala ye sabali dama ala ye fembe dama ko olu konu be asimi ko de maraka de munu be farasiya ko be asimi fe be ku ba fe sini ko mogosika tapazito olu bo asimi ko ya fam an be minni asimi fe an be minni sorel fe. Nous y a une vidéo sur, j'espère que bébé nga vidéo la main, au moro ou te minte nga vidéo la main. Nous beoula sur nos rôles, folloner de ka vidéo la ka belle la main, mon bébé. Ah, na y a une vidéo sur, aye kontu daele. Sam Jabatebe kene kone, Sam Jabatebe kene kone, kele mese ka 1000 € bla kono, Sam Jabate. Billahi, faso kanu ba la be akabo hakilima. Wallahi billahi, na y a une kontu sur ça, e wambe fere ka kontu numéro be se, wa kontu be daele ya. Billahi malidom perelendo bi ukuna nafolo nu soko nu damayira. Ça veut dire que kake mali bi. Mali ka bo dinye kono ambeka lafia. Malidom perelendo. Nye tara kombeta deme bla kontu kono bedem ko ka masse. On ko lu ko fe nda na masse en bolo ya. U ka fere ke jona aka na ya. Anganga war bla kono no. Aka di fantoma. Dumini ka sanga di fantoma. Faso ka deme. Arme ka sanga danga surasuma. Billahi amba fa diaspora dron. Anga ke mogo keme ça veut dire que mogo ba keme ka sur français adoro mogo ba keme beka ça veut dire que beka 20 € bla kono c'est des milliards abe minan chama danga sur suma ni ala na kira so ambe solution ni o ko la vite fait ah kontu ka dale numéro ka di bema mali den fen be diaspora la bekita bla kono anga faso de me faso be gele akono ka da kundume ka asimi be na wasi timina o ya sur faso te Sogel bena watum na yaso faso te. Faso min tun sara. Ko lawuli ka jwa senka. Ateta gelea ko. Ateta senge ko. Ateta toro ko. Ewa ateta nyani ko. Ewa. Anta nini faso fe ko faso ka di amade. Faso denyuman be de ba ke faso ye. Ya famia bala. Ni ya ke faso watum na iba tono soro sini. Me faso be gelea kono ko faso ka bwa ko ka di ema. Otumana ambe tarama ka segi ka wunuma. Faso be gelea di kono. Halala dembe ba bui kunde ka faso deme ambo wati de la bi ni asimi ni kontu da ele bi ne be halala dun mugo nyuman dun sinyuman obe wari blakona ka bo hakilima ka fere ke nin klambe fomba wole ka ben de cerveau wole ka asimi krefe mugo wole ka sorel ko kala maiga wole ka bela jele wole otunyo kontu comme il faut ko deme ka blakono a kontu ta mbolo yante amasse en fait au cas faire ko ka continue d'aller français ou ka d'aller Espagne ou ka d'aller Allemagne ou ka d'aller Belgique ou ka d'aller ya famia bala dia fanta Amérique fam befe billahi nyan kali alala mali de munu be diaspora la faso kanu bula faso bu ninka e wa dambe bula horondu billahi ça amunu be diaspora la billahi ambe faso fe katen mo munu be mali kone billahi na kontu da la nyen kali ala minka bonga kalima ni milari masro si ça quoi fond ma ko tout moria aya daele on est prêt pour défendre notre pays on est prêt na bolmo bin sigi kunyo kodamade asimi be baramina ka anda do ola ya famia bala a foso denjugu do be pampana comme tineni ambolu fona blau placer là bonya kono karama kono ante mogosu doya ante mogosu contrôle la amban faso de fait a ne ko kibe na faso tinya ambulu iban jole soroya amban faso défendre Diallo Ibrahim ki faut ki wali numando Sam Jabatenga foli bo bela jele partager maximum
ne balimaw bibi na o ko Mali de kɔnɔ tulu da ka gɛlɛ jaba da ka gɛlɛ tamati da ka gɛlɛ a donna ta nin bɛɛ juguya de olu ta et puis mɔgɔ fɛn fɛn bɛ k'a fɔ bi ko Asimi tile la ko Mali da ka gɛlɛ funteni bɛ de pɔdimuna n'a bɛ pɔdimuna dɔw sigilen na ni dimi donna olu ka gidi la dɔrɔn u bɛ bɔ pampan na komi tinani an bɛ Mali kɔnɔ dɛ funteni b'an kan n'i ye pɔdi mun c'est normal funteni b'i faga ani bani yɛrɛ la e mɔgɔ finmanden barama kɔfɛla ko e ka kɛ mɔgɔ jɛma ye jagoya a funteni b'i bo jeni o tɛ Asimi nɔ ye dɛ tile bɛ hari lahara kuma ma se Mali ma o tuma na Asimi kelen de bɛ se ka mais n'an bɛ ka taa n bɛ se mɔgɔ fɛn fɛn b'a la bi ko gɛlɛya bɛ Mali kɔnɔ a bɛɛ juguya de jamana min tun tɛ yen o jɔtɔla a sɛgɛn de bɛ ye jamana min tun t'an bolo o dilantɔla an bɛ sɛgɛn de ayiwa Mali lafiyalen don ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan Mali ka di ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan nɔgɔya bɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a y'a sɛbɛn aw ka bila ye nkalontigɛ tɛ walima Asimi ko tɛ walima sogo non lafiya bɛ Mali kɔnɔ ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan a y'a sɛbɛn aw ka bila ye Mali ka nɔgɔn ni Sénégal ye Mali ka nɔgɔn ni Côte d'Ivoire ye Mali ka nɔgɔn ni France ye Mali ka nɔgɔn ni Espagne ye Mali ka nɔgɔn ni Amérique ye n bɛ n'o dalilu di aw ma sisan aw m'a fɔ ko Mali la ko kɔngɔ bɛ da donna ta foyi tɛ se ka sa ye ne yɛrɛ bɛ ko safinɛ min na ne bɛ ko safinɛ min na n tun b'a san 2,50 à peu près Mali la a tɛ tɛmɛ 400 ɲɔgɔn kan a tɛ tɛmɛ 400 ɲɔgɔn kan walima i y'a faamuya b'a la a man ca quoi mais bibi na n bɛ ko san 7 € de 7 € ça veut dire a bɛ bɛn Mali 1000 de ma an tun bɛ fɛn min san 400 bi ne yɛrɛ bɛ ko safinɛ min na a tɛ se ka san tuguni a tɛ se ka san kuma ma se tulu ma tulu yɛrɛ kɛra Faransi pétrole tulu bɛ komi pétrole de bi pétrole tulu bɛ komi pétrole a da ka gɛlɛn fo k'a faga ani ne ye faso den jugu ye waati min na embargo bɛ an kan waati min na an halala wari bulo kelen bɛ BCEAO kɔnɔ i bɛ mɔgɔ dɔ de sɔrɔ Mali kɔnɔ Asimi ma ɲi dɛ gɛlɛya b'an kan kɔngɔ b'an na minɔgɔ bɛ an na Mali ko tɛ dɛ u ma place de sɔrɔ Mali ko tɛ dɛ u ka nan de bɔnna Mali ko tɛ dɛ u tɛ k'u ta de sɔrɔ n ye n kali Ala la mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kule la sa ni ta ɲini tɛ ni place ko tɛ Ala k'an su fɔlɔ bɛ jahanama ma waati min na Mali tun bɛ ka ci aw y'u kumakan mɛn waati min na Ogosago tun bɛ ka jeni aw y'u kumakan mɛn waati min na avion coulé au sol aw y'u kumakan mɛn blindé au carton aw y'u kumakan mɛn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ bofara la bi n ye n kali Ala la Ala min ka bon ka kali ma Mali ko tɛ ta ɲini don ani olu ka mɔgɔw lebola u ka mɔgɔw malola ya dimi donn'u ka mɔgɔw la u ka mɔgɔw kɛra yeko fila u kɛra jugusagow ye o de juguya bɛ yen sinon Mali ko tɛ bilahi Mali ko tɛ mɔgɔ minnu tɛ Mali ko ye a ma filimatɔ tɛ an ka a ye tɛmɛ aw ka nkalon bɔnda Nigeria bi Nigeria le plus riche d'Afrique Nigeria pétrole bɛ bɔ yen sanu bɛ bɔ yen fɛn bɛɛ bɛ bɔ yen i b'a dɔn pétrole tɛ bɔ Mali la kɔgɔji tɛ Mali la foyi tɛ an bolo mais nɔgɔya min bɛ Mali kɔnɔ bi a tɛ diɲɛ fan si Mali ye diɲɛ yɛrɛ arijinɛ de Mali ye diɲɛ arijinɛ de Mali ye i y'a faamuya b'a la danbe dugu de barika bɛ Mali la ne balimaw an ka nin lamɛn dɛ Nigeria le plus riche d'Afrique pétrole bɛ bɔ yen a ka bɔ hakili ma olu bɛ ka sa kɔngɔ bolo bi ni ne ye mɔgɔ ye ko foyi tɛ ba mais Ala ka hinɛ e la dɔw sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la u jukunna ba kan disi bɛ komi i y'a faamuya b'a la saridaba u sigilen bɛ dɛ pɔfɔrɔw tulu dɛ o ye nin bɛɛ gosi paga wulu bɛ kule sugu bɛ jɔ maliyɛndenw kununa mɔgɔ ɲuman ni mɔgɔ langolo u b'a dɔn ka bɔ ɲɔgɔn na maliyɛnden bɛɛ bilahi suma walayi i bɛ don Faransi maliyɛnw bɛ sɔrɔ yɔrɔ yɔrɔ ko Asimi bɛ cogo di o b'a fɔ k'a ka ɲi i b'a ko Sogɛli bɛ cogo di o b'a fɔ k'a ka ɲi ni ko Mali bilama ni kunu cogo jumɛn don o b'a fɔ ko bi ka fisa ni kunu ye maa si tɛ lagalaga to tuguni nkalon tɛ tigɛ mɔgɔ si ye tuguni ça veut dire i tɛ se ka mɔgɔ si don i sagona da fɛ tuguni maliyɛnw bɛ tiɲɛ de kɔ danbe bɛ maliyɛnw na maliyɛnw b'u faso fɛ mɔgɔ ɲɛnama o ma filimatɔ tɛ i bɛ fan bɛɛ gosi bi maliyɛndenw ko Asimi k'a ɲɔgɔn ma na k'a bɛ sira min kan bi k'a bɛ tiɲɛ sira de kan k'a ye Mali segin a danbe kɔnɔ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali bonya grâce à qui Asimi ka dɔ bɔ a nɛgɛ la ka dɔ bɔ a ka wari la ka kɛ jamana fɛ i bɛ kafiri maafuruw de sigilen sɔrɔ kɔnɔ ko Mali ka gɛlɛn
mun de gɛlɛya lase an ma mun de tɔɔrɔ lase an ma yanni ka jigi i bin yɔrɔ la i talonna yɔrɔ min na i bɛ jigi yen de la mun de y'a lase bi ma ɲamɔgɔ jugu ɲamɔgɔ zon ɲamɔgɔ halakile ɲamɔgɔ miiribali ɲamɔgɔ tasibali ɲamɔgɔ mɔgɔlankolon olu de y'a lase bi ma n'u tun ka ye o tɛ bɔ ye o olu de y'an faso ci k'an faso faga ka maliyɛndenw bɛɛ faga mɔgɔ yɛrɛ tun tɛ mali kɔnɔ tuguni mali tun tɛ yen tuguni u dilantɔla a tɛ kɛ tile kelen u dilantɔla sɛgɛn bɛ y'a la de n'i ko i bɛ nin so in jɔ i bɛ sɛgɛn dɛ nka cɛ i bɛ burɛti pousse fo k'i ku ɲigin n'i ko i bɛ nin so in jɔ nka cɛ i bɛ suma biriki gosi fo ka disi dimi bila i la jamana jɔli tulonkɛ tɛ dɛ a bɛ ka jɔ de a bɛ ka segin a danbe kɔnɔ c'est normal n'o ma bɛn min ma i bɛ se ka taa tunga la n'o ma bɛn ma i bɛ se ka mali bila mais mɔgɔ minnu b'an kunna bi n ka cɛ o ye ko kɛ hali u faw ma kɛ u ye ko kɛ hali u faw ma se ka kɛ k'i jɔ faransi ɲɛ faransi min ye afiriki bɛɛ ci ka kadafi faga ka afiriki bɛɛ don ɲɔgɔn na balaw bɛ jamana o jamana la faransi sen b'a la anw ka nin ɲɛmɔgɔ ɲuman ninnu k'u jɔ o bɛ sa walima o bɛ balo aw de bɛ lajɛ ko ka teliw da ka gɛlɛn tulu sɔngɔ ka taa i y'a faamuya b'a la 1 milliard la on s'en fout malo sɔngɔ ka taa i y'a faamuya b'a la 500 milliards la on s'en fout sɛgɛn ko ye hɛrɛ de an tɛna an si kɛ nin na o an bɛ nin tɔɔrɔ ku de ka nin sɛgɛn ku ka nin ɲani ku hɛrɛ b'a kɔfɛ n'o ma bɛn min ma n'i bɛ se ka min kɛ o kɛ kɛ i dan ye kuma de i bɛ taa min i dan ye kuma de marifa bɛ Asimi bolo sɔrɔdasiw b'a bolo fɛn bɛɛ lajɛlen i dan ye kuma de i bɛ taa min wa cɛ o cɛ n'i y'a ye sisan k'i bɛ Asimi bɔ yen bi maliyɛnw tɛna k'i fɛ maliyɛnw tɛna sɔn o tɛ n'i sago k'i ye cɛ o cɛ n'i y'a ye sisan bi ko i ma ye mɔgɔ mɔgɔ magara Asimi na k'u b'a tɔgɔ cɛ mɔgɔw tɛ k'i fɛ mɔgɔ mɔgɔ bilala Asimi ka sira kan i bɛ kɛ komi samiya bo mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka Asimi dɛnigɛrɛ bi a bɛɛ kɛra komi samiya bo ni magara Asimi na dɔrɔn i bɛ kɛ komi wulumusonin bo bi mɔgɔ bɛ se k'i bila ten i bɛ kɛ komi ɲuguntan fɛ ni magara Asimi na bi o ye kɛlen samiya bo ye k'a da kun jumɛn kan a bɛ sira min kan a ka ɲi a bɛ ka baara min kɛ a bɛ hɛrɛ lase an ma ne ko i bɛna an ka sanni kɛ zira ye mɔgɔ bɛ ba i la dɛ o Asimi ka ɲi an ka Nizeriya kibaruya min bɛ Nizeriya mɔgɔw bɛ k'a fɔ ko Mali mɔgɔw bɛ ka sa de bi kɔngɔ bolo Nizeriya mɔgɔw bɛ ka sa Faransi kɔngɔ bolo mɔgɔw bɛ ka sa Ameriki kɔngɔ bolo hali nɔnɔ mugu a tɛ Ameriki bi a bɛ ka bɔ Suisse de ka taa Ameriki le plus puissant le plus riche hali nɔnɔ mugu a tɛ yen bi nɔnɔ mugu bɛ ka bɔ Suisse de ka taa Ameriki waati min na diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali dɛmɛ i bɛ kafiriw taɲininaw mɔgɔlankolon baarakɛbaliw dɔkɛbaliw sigilen ye ko Asimi ma ɲi jɔn de ka ɲi hali ni ala kira seginna ka na Mali kɔnɔ de o bɛ dɔ sɔrɔ k'a fɔ a ma ils sont pas soit t'u la n'olu kɔni t'u ta sɔrɔ dɔrɔn o ye kɛlɛ wulilen ye n'olu t'u ta sɔrɔ dɔrɔn o ye mankan wulilen mɔgɔ bɛ se k'i si kɛ e tɛ baara la foyi ko k'a di e ma dɔrɔn mais ça marche plus o tɛ marcher tuguni i bɛ wuli de ka baara kɛ ras bala yɛrɛ an ka cɛ mugumugu bɛ yen mun de y'a di a baara tɛ Asimi dɔn ma deli k'a ye Sogali pareil mun de k'u fɛ baara ɲuman kɛli an ka Nizeriya fɛn min bɛ yen a ka bɔ hakili ma a y'a lamɛn dɛ Samu Jabate a y'a lamɛn Nizeriya mɔgɔw bɛ ka sa kɔngɔ bolo bi écoutez. Assalamu alaikum je ka fɔ information analyse kunnafoni kɔni y'a yira fɛn min kɔni Nizeriya nin wagati na Nizeriya kɔni kɔngɔba de donna Nizeriya kabini Irisiw ni Ukraine kɔni ka kɛlɛ daminɛ na Nizeriya kɔngɔba de donna Nizeriya nin wagati tɛmɛnen na Nizeriya jamaba de wulila dumuni depot bɛ yɔrɔ min ka taa bi depot ninnu kan k'a ci ka dumuni ta walasa u bɛ se ka balo cogo min nka o kɔni o ma se ka dɔ bɔ Nizeriya kɔni ka kɔngɔ la kunnafoni kɔni y'a yira Nizeriya egiliziso dɔ kɔni bɛ yen ale kɔni ye balo fara ɲɔgɔn kan dɛmɛ kɔni kama ka dugulamaw wele u kana egilizi in na a bɛna balo d'u ma wagati min Nizeriya ka ni egilizi ye Nizeriya denw wele k'a bɛna balo d'u ma hadamadenw nalen kɔngɔ b'u la kabini balo kɔni kunkolo bɔra bɛɛ ko k'ale de ka dɔ sɔrɔ balo in na hadamadenw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan balo nɔfɛ kunnafoni y'a yira a kɛra sababu ye maa 31 olu ni tɔɔrɔ a la chrétiens ka balo tilali
kɔngɔ bɛ mɔgɔ la bɛɛ lajɛlen kɔ n fɔlɔ k'a sɔrɔ o kɛra sababu ye hadamadenw ye ɲɔgɔn digi ka ɲɔgɔn foroki ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan kunnafoni b'a fɔ cogo min o kɛra sababu ye maa 31 o ni tora a la wallahi an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ ala tanu n'an bangebagaw ye an bɛ ala tanu n'an masaw ye an bɛ ala tanu n'an ka karamɔgɔw ye an bɛ ala tanu n'an ka faama ɲumanw ye hey maliyɛnw a bɛ wajibi an ka fanga min b'an kun na an ka fanga in dɛmɛ dɛ Nigeria farafinna n tɛ jamana dɔn ne t'a dɔn tile kelen kɔnɔna na mun bɛ pétrole bari bɔ ka Nigeria bɔ Afrique kɔnɔna na ne t'a jamana dɔn pétrole bari b'u bolo tile kɔnɔna na u bɛ pétrole bari hakɛ min bɔ o pétrole bari hakɛ ka ca dɛ nka Nigeria nɔ kɔngɔ filɛ nin ye k'olu de minɛ f'u bɛ taama ɲɔgɔn ka balo nɔfɛ faama minnu b'an kun na an kan'u dɛmɛ dɛ an kan'u dɛmɛ k'a fɔ k'u tɔgɔ ye Hasimu Goyita dɛ an kan'u dɛmɛ k'u tɔgɔ ye Sogɛli dɛ an k'u dɛmɛ u bɛ ka hɛrɛ min ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma wallahi u bɛ ka hɛrɛ min ta k'a ɲɛsin an ka jamana ma an k'u dɛmɛ n'o de ye an k'u dɛmɛ dɛ ninnu wulila ka taa balo ɲini Irisi bolo Irisi minisiri bɔra ka layidu d'u ma a bɛ balo d'u ma u taara ka taa pétrole ɲini Irisi bolo Irisi aw tulo b'a la pétrole bɔra ka layidu d'u ma k'u bɛ na ni pétrole ye wallahi an bɛ wagati min na a bɛ wajibi an kan nin faama ninnu an k'u dɛmɛ u bɛ ka balo ta ka na di an muso n'an denw ma an k'u dɛmɛ u bɛ ka balo ta ka na ni an fa n'an baw ma an k'u dɛmɛ u bɛ ka na ni balo ye k'a di an karamɔgɔw ma an k'u dɛmɛ u bɛ ka na ni balo ye k'a di maliyɛnw ma an kan'u dɛmɛ k'u tɔgɔ ye Hasimu dɛ an kan'u dɛmɛ k'u tɔgɔ ye Sogɛli an k'u dɛmɛ u bɛ ka hɛrɛ min se n sama ka taa an ka jamana ma ne balimaw a y'a lamɛn kunnafoni bɔra ni min ye nin semaine kɔnɔ min kɛra Nigeria baloko gɛlɛn bɛ a ka bɔ hakili ma balo tɛ yen Nigeria est un pays le plus riche du monde comment ça s'appelle de Afrique pétrole bɛ bɔ a ka bɔ hakili ma mais mɔgɔ 30 ni kɔ de sara tellement que kɔngɔ ye mɔgɔ minɛ anw fɛ mɔgɔ sara kɔngɔ bolo ye wa i bɛ kafiriw de sigilen ye ko an bɛ Mali fɛ dɛ gɛlɛya bɛ fantanw kan miliyɔn bɛ e bolo i y'a di fantanw ma fantanw ka wari sɔnna ka di e ma yan i y'o wari lasegin faso ma wa wa mɔgɔ fɛn fɛn bɛ ka nin fanga in lagosi ɲɛ kali ala la a si tɛ maa ɲɛnama ye mɔgɔ fɛn fɛn tɛ nin fanga in fɛ a si tɛ maa ɲɛnama ye a bɛɛ ye ta ɲini na a y'a bɛɛ kɔlɔsi a bɛɛ ye mɔgɔ sugu jumɛn ye a si tɛ tiɲɛ fɛ ayiwa a si tɛ faso fɛ nin ye Nigeria de a fɔra ko kɛlɛcɛw bɛna dumuni di fantanw ma tellement que kɔngɔ bɛ mɔgɔw la o ye ɲɔgɔn gosi dumuni nɔfɛ i y'a faamuya b'a la ka da kari jagoya k'u bɛ taa balo ta o sen fɛ mɔgɔ 30 o de nin tora a la min banana ala kelen de b'a da don Nigeria man bon ni Mali ye Mali kɔnɔ mɔgɔ bɛ ka ɲɔgɔn faga dumuni nɔfɛ bi wa ayi an ka faamaw tilara ka wuli ka taa Irisi o ni Irisi bɛn'a kan balo fɛn fɛn bɛ Irisi bolo n'a tun bɛ taa Europe jamanaw kan Irisi y'a bɛɛ jɔ u bɛna bɛɛ di Mali ma u bɛna bɛɛ di Chine ma pétrole fɛn fɛn tun bɛ taa Faransi o bɛna bɛɛ tigɛ a bɛɛ bɛna di Mali ni Chine ma mɔgɔ minnu bɛ an kunna danbe b'u la u b'u faso fɛ hɔrɔnw don u bɛ maloya an tɛ ninnu bila ten dɛ n'an ye défaut fana an b'a fɔ n'u filila an b'u bilasira bonya ni karama kɔnɔ mais ninnu ye hɔrɔnw de ye o ye ko kɛ Mali kɔnɔ bilahi masakɛ ma deli k'a kɛ Mali seginna danbe kɔnɔ bi Mali bɛ ka bonya diɲɛ bɛɛ fɛ bi Mali bɛ ka bonya diɲɛ bɛɛ fɛ bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka négocier ni Mali ye bi hali français minnu tun bɛ fɛn na k'olu bɛ Irisi kɛlɛ dɛ américains tun b'a la k'olu bɛ Irisi kɛlɛ o bɛɛ tɛ ne k'olu bɛna négocier Poutine nɔfɛ ko n'u ma négocier Poutine nɔfɛ ko kɔngɔ b'u bɛɛ faga Faransi Europe jamanaw u bɛɛ sigira ka kuma ko bɛna Poutine deli k'u bɛna taa u sonsori Poutine kɔrɔ ko kɔngɔ bɛ Europe bi k'a ka bɔ hakili ma ni kotigi ma pan i bɛ panko 2 kɛ
alhamdulillah rabbil alamin an bɛ to an ka ɲɛmɔgɔw kɔ an b'u dɛmɛ u nana jamana sɔrɔ gɛlɛya kɔnɔ u nana sɔrɔ jamana cilen don u nana sɔrɔ jamana nafolo bɛɛ suyana jɔnw nɔfɛ fanga jugu jɔnw nɔfɛ miiribaliw jɔnw nɔfɛ hɔrɔnkolonw an nana sɔrɔ jamana yɛrɛ tɛ yen ninnu bɛ na waati min na jamana tun tɛ yen u y'a nafolo bɛɛ suɲɛ an b'o tɔɔrɔ de kɔnɔ a pour que ka bɔ tɔɔrɔ kɔnɔ a bɛ temps de ta an bɛ patienter en tant que Assimi tɛ ka suyɛni kɛ en tant que Sogɛl tɛ ka suyɛni kɛ Mali bɛ jɔ nin b'u tɔɔrɔ dɛ ni ko Sogɛl tɛ suyɛni kɛ nin b'u tɔɔrɔ dɛ ni ko Assimi tɛ suyɛni kɛ nin b'u tɔɔrɔ ni ko mɔgɔ minnu tɛmɛna ko zonw don a b'u tɔɔrɔ dɛ o tɛ fɛ ça fait que zon tɛ fɛ a ka fɔ a ma ko zon aw bɛɛ y'a mɛn sɛgɛn bɛ Nizeriya bɛ a ka bon hakili ma Mali bɛ Ala tanu ka Ala wali ɲuman dɔn Nizeriya mɔgɔw bɛ ka sa kɔngɔ bolo mɔgɔw bɛ ka taa magasinw dakari ka taa mɔgɔw ça fait que ka taa mɔgɔw ka dumuni bɛɛ ta mɔgɔw bɛ ka taa don président kan bi i y'a faamuya bala hali a yɛrɛ ka dumuni k'a bɛɛ ta bi Nizeriya kɔnɔ a Mali ma se o ma fɔlɔ dɛ wa n'an bɛ ka taa an bɛ se Assimi an ka foli bɛ taa ni baara ye Sogɛl an ka foli bɛ taa ni baara ye n bɛ segin a yɔrɔnin kan n bɛ tɛmɛ o la a y'a lamɛn dɛ Nizeriya kɔnɔ bi min bɛ a ka bon hakili ma sɛgɛn bɛ a ka bon hakili ma a y'a lamɛn dɛ. Assalamu alaikum Jekafo information analyse kunnafoni kɔni y'a yira fɛn min kɔni Nizeriya ye nin wagati na Nizeriya kɔni kɔngɔba de donna Nizeriya kabini Irisiw ni Ukraine kɔni ka kɛlɛ daminɛ na Nizeriya kɔngɔba de donna Nizeriya nin wagati tɛmɛnen na Nizeriya jamaba de wulila dumuni depow bɛ yɔrɔ min ka taa bi depo ninnu kan k'a ci ka dumuni ta walasa u bɛ se ka balo cogo min nka o kɔni o ma se ka dɔ bɔ Nizeriya kɔni ka kɔngɔ la kunnafoni kɔni y'a jira Nizeriya egiliziso dɔ kɔni bɛ yen ale kɔni ye balo fara ɲɔgɔn kan dɛmɛ kɔni kama ka dugulamaw wele u kana egilizi in na a bɛna balo d'u ma wagati min Nizeriya ka ni egilizi ye Nizeriya denw wele k'a bɛna balo d'u ma hadamadenw nalen kɔngɔ b'u la kabini balo kɔni kunkolo bɔra bɛɛ ko k'ale de ka dɔ sɔrɔ balo in na hadamadenw bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan u bɛ yɛlɛ ɲɔgɔn kan balo nɔfɛ kunnafoni y'a jira a kɛra sababu ye maa 31 olu ni tora a la kerecɛnw ka balo tilali kɔngɔ bɛ mɔgɔw la bɛɛ lajɛlen kɔ nfolo k'a sɔrɔ o kɛra sababu ye hadamadenw ye ɲɔgɔn digi ka ɲɔgɔn furakɛ ka yɛlɛ ɲɔgɔn kan kunnafoni b'a fɔ cogo min o kɛra sababu ye maa 31 o ni tora a la wallahi an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an b'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin an bɛ Ala tanu n'an bangebagaw ye an bɛ Ala tanu n'an masaw ye an bɛ Ala tanu n'an ka karamɔgɔw ye an bɛ Ala tanu n'an ka faama ɲumanw ye hey maliyɛnw a bɛ wajibi an ka fanga min b'an kun na an ka fanga in dɛmɛ dɛ Nizeriya farafinna n tɛ jamana dɔn ne t'a dɔn tile kelen kɔnɔna na mun bɛ pétrole bari bɔ ka Nizeriya bɔ Afiriki kɔnɔna na ne t'a a tulo b'a la Nizeriya ça veut que Afiriki bɛɛ o jamana tɛ yen min bɛ pétrole bɔ ka tɛmɛ Nizeriya pétrole bɔli daminɛna a mɛnna pétrole bɛ tile ka bɔ Nizeriya mais olu denw sɛgɛn b'u kan bɛn a ka bon hakili ma anw kan ka Ala tanu de ka Ala fo ka Ala wali ɲuman dɔn n'an ko k'an b'o kɛ juguya ye an bɛ taa min an kan ka ɲɔgɔn dɛmɛ de bi ka ɲɔgɔn minɛ k'a faso défend n'a ma ɲɛ ko an ka ɲɛmɔgɔw nana k'u tilennen don u bɛ sɔn bɛɛ ta ma u bɛ mɔgɔw lamɛn u tulo man gɛlɛn ne bolo an kan k'u dɛmɛ de mais e min ta sɔrɔ e bɛ bɔ kule la k'u man ɲi e de bolo u man ɲi mais maliden fanba bɛ k'u ka ɲi jama bɛ mɔgɔ minnu kɔ e bɛ se k'olu tɔgɔ tiɲɛ cogo jumɛn e bɛ kodɔn ka tɛmɛ nin bɛɛ kan wa kunu ne ye Faransi fa ye 8 bɛɛ ko ninnu taabolo ka ɲi ko ninnu bɛ san 1 san 2 sɔrɔ ko Mali bɛ segin a danbe kɔnɔ malidenw bɛ hɛrɛ sɔrɔ malidenw bɛ lafiya maliden bɛɛ ta bɛn bɛ nin kan bi mɔgɔ minnu b'an kunna bɛn k'u b'u kɔ bi u b'u kɔ sini u b'u dɛmɛ ko soutien b'u ye ko n ka fɔ n ka video kɔnɔ ko k'a gɛlɛya ko Assimi compte min dayɛlɛ ko jamana kɔnɔdenw ka wari bila kɔnɔ ko jamana kɔnɔdenw ka dɛmɛ ta k'a ɲɛsin faso ma k'u pɛrɛnnen don bi ko ka faso dɛmɛ n'u kunna wari ye ko compte in ma se Faransi yan ko mago b'a la compte in ka se yan sisan k'u bɛ wari bila kɔnɔ ka faso dɛmɛ o waati kafiriw sigilen don mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kuma na bi ko Assimi man ɲi e k'u jate minɛ hɔrɔnw don wa
jonka mɔgɔw don a y'o jate minɛ dɔrɔn a bɛ bɔ fili la quoi mɔgɔ minnu bɛ kule la bi k'a daminɛ arasibaci ninnu na madame Povron ka taa mɔgɔ caman na a y'u jate minɛ mɔgɔ qualité jumɛnw don la question a y'u jate minɛ dɔrɔn u bɛ parti jumɛn na o ni jɔn de ka di u bɛ jɔn ka baara la n'i y'o jate minɛ dɔrɔn i bɛ lafiya o mɔgɔ ɲɛnamaw tɛ u ta tɛ Mali ko ye danbe t'u la ne balimaw an bɛ tɛmɛ yen tellement que Mali donna da la Mali seginna danbe ma mɔgɔw de bɛ ka Mali nationalité ɲini bi Gabo ça veut dire que n'i ye Gabon jate minɛ Gabon ye jamana fitinin de mais wari b'u kun a ka bɔ hakili ma Gabon jamana Malien fɛn fɛn taara yen nɔ a bɛɛ kɛra multiple milliardaire tigi ye a caman bɛ bɔ anw yɛrɛ ka dugula mɔgɔ caman bɛ yen Bagunu ka fɛn fɛn bɛ Gabon a fanba bɛ multiple milliardaire de Gabon wari b'u kun a ka bɔ hakili ma wa Gabonais i t'a ye Faransi ya Gabonais a tɛ yan i tɛ Gabonais ye Faransi ya Gabonais i t'a ye Mali la Gabonais ka den a tɛ taa tunga la mais bi olu de bɛ ka Mali nationalité ɲini ko kalo joli ko ma Mali nationalité sɔrɔ a ye cɛ lamɛn dɛ n ko Ala ka barika don Asimi na Ala ka barika don Sogɛl la Gabonais de filɛ nin ye ko kalo 6 k'a bɛ Mali nationalité nɔfɛ k'a ma sɔrɔ k'an ka ci lase Asimi ma ci sera Asimi ma ne yɛrɛ video in ci Asimi ma nin video n y'a ci Asimi ma cɛ bɛna ka nationalité sɔrɔ sisan kunu jɔn tun b'a ci ka kɛ Mali nationalité la kunu jɔn ka sira tun bɛ Mali la mais Ala ni nin hɔrɔndenw minnu bɛ an kunna bi diɲɛ bɛɛ bɛ ka Mali nationalité ɲini bi Camerounais Gabonais i y'a faamuya b'a la Nigériens Burkinabés bɛɛ lajɛlen ko Mali bi bɛɛ ko Mali bi a ye nin lamɛn dɛ Gabonais de filɛ nin ye Gabonais tɛ taa tunga la u mago tɛ mɔgɔ ka nationalité la u tɛ taa ça veut dire que wari b'u yɛrɛ kun ye mais bi olu de b'a la ko Mali nationalité a ye cɛ lamɛn dɛ peuple malien ani sɔgɔma to bɛ kogoji nin ye Gabon jamanaden de ye min bɛ ka a ɲini Mali jamanakantigi Asimi Goïta fɛ a ka malidenya sɛbɛn ɲini ka di ale ma ale ka kɛ malien ye a ka ɲɛfɔli la ko Asimi Goïta kɛra kunkɔrɔta de ye olu bɛɛ lajɛlen ma a ka ɲɛfɔli kɔnɔna na ko ale bɛ ka Mali jamanadenya sɛbɛn ɲini ni o ye nationalité ye Mali ka lasigidenso min bɛ Gabon jamana kɔnɔ k'a ka ca ni kalo 4 kalo 5 fo ka taa se kalo 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ma k'u bɛ k'a fɔ ale ɲɛna ko ale ka muɲu de nka an k'a yɛrɛ lamɛn n bɛ fɛ ka kuma jamanakantigi Asimi Goïta fɛ jamanakantigi ne ye Gabon jamanaden ye wa n sigilen bɛ Gabon jamana dugukolo sanfɛ wa a ka ca ni kalo 4 fo ka se kalo 5 kalo 6 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko ma n bɛ ka Mali jamanadenya sɛbɛn ɲini ni o ye nationalité ye wa n taara Mali ka lasigiden so min bɛ Gabon jamana kɔnɔ k'a ɲɛfɔ o ɲɛna o ko ko n ka muɲu fo ka se an bɛ yɔrɔ min na sisan ma jaabi sɔrɔ a la Mali fangalatɛmɛ fanga ɲɛmaa Asimi Goïta n bɛ ka kuma ka tara ile fana ma ka a ɲini i bolo i ka Mali jamanadenya sɛbɛn ɲini k'a d'u ma ne ye Gabon jamanaden ye n ye farafinden fana ye wa n sigin bɛ Gabon jamana dugukolo kan Asimi Goïta e kɛra misaliya ɲuman de ye anw ma Malidenw bɛ a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ aw ka fa ne balimaw a tulo b'a la Gabonais de filɛ nin ye k'a ye Mali nationalité ɲini ka dɛsɛ kunu nin tun bɛ ye wa i tun bɛ nin mɛn wa nin tun bɛ kɛ wa ayi nin kɛra jɔn tile la Asimi ko Asimi ma Mali kelen jɔ dɛ ko Asimi Afrique bɛɛ de bɔ ɲɔgɔn la Gabonais de bɛ ka nin fɔ sa ko Asimi ka hɛrɛ k'a tɛ ka se Mali dɔrɔn ma de k'a bɛ ka se diɲɛ bɛɛ de ma e delila ka mɛn diɲɛ kɔnɔ ko Gabonais Mali sɛbɛn ɲini wa e delila ka mɛn diɲɛ kɔnɔ ko Gabonais bɛ taa aventure la cogo dɔ la wa Gabonais n'i y'a ye Faransi a nana kalan de wari b'olu kun se bɛ olu ye olu denw tɛ taa yɔrɔ la dɛ wa Malien fɛn fɛn taara Gabon miliyari b'a bɛɛ kun tellement que wari bɛ yen olu denw de bɛ ka kasi Mali nationalité nɔfɛ bi o b'a yira ko kunu ni bi tɛ kelen ye o b'a yira ko mɔgɔ minnu bɛ an kunna bi Mali tɛ dɛ o bɛ ka Afrique bɛɛ de jɔ bi o bɛ ka Afrique bɛɛ de jɔ bi wa diɲɛ bɛɛ population wulilen don bi k'u ka président k'u ka Asimi ladegi k'u ka kɛ Asimi ɲɔgɔn ye diɲɛ bɛɛ Afrique bɛɛ
a bɛɛ wulilen dɔ bi k'u b'a ɲini u ka ɲɛmɔgɔ fɛ k'u ka kɛ cɛ ye komi Asimi k'u ka kɛ Asimi ɲɔgɔn ye k'u ka Asimi jogo ɲɔgɔn ta i bɛ mɔgɔ de ye Mali kɔnɔ Asimi man ɲi fanga bɛ ta o y'i kungo i bolo ye kɛ majorité bɛ jɔn kɔ bi majorité Mali kɔnɔ bi e ka micro territoire ta a k'i fa ni ba kama i ka micro territoire ta Mali kɔnɔ i ka micro territoire ta Faransi i ka micro territoire ta Espagne i ka micro territoire ta Amérique mɔgɔw bɛna min sɔrɔ i tulodenw kɔnɔ i b'o mɛn ni nin bɛɛ ye lagalagatɔ de ye ni nin bɛɛ bɛ Asimi kɔ ten de i b'o n'o faamuya micro territoire ta Mali kɔnɔ i k'a ta Faransi i k'a ta yɔrɔ bɛɛ i tɛ mɔgɔ sɔrɔ min bɛ nin fanga in lagosi Faransi a tɛ yen fo ni dimi donna mɔgɔ minnu na dɛ dimi bɛ mɔgɔ minnu na olu bɛ fɛ k'u ka dimi bɔ yɔrɔ parce que olu ka nan bɔnna olu bɛ se k'a fɔ k'a ma ɲi a tɛ tɛmɛ mɔgɔ kelen kan bɛɛ ko k'a ka ɲi an ka nin jeunesse fana lamɛn n'i i y'a faamuya bara nosanzini kɔnɔ nin jeunesse o tɛ bamanankan mɛn u ma deli ka se Mali la i y'a faamuya bara mais ala n ko Mali jara de Samu Jabate bilahi an k'an faso dɛmɛ nin jeunesse lajɛ dɛ nosanzini kɔnɔ i y'a faamuya bara développement centre de développement kɔnɔ diɲɛ bɛɛ denmisɛnninw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ min na i y'a faamuya bara ka diɲɛ jate minɛ diɲɛ jamana jumɛn de ye hɔrɔn ye diɲɛ jamana masakɛ jumɛn de ka ɲi diɲɛ masakɛ jamana i y'a faamuya diɲɛ jamana jumɛn de masakɛ bɛ fɛ k'a ka jamana kɔnɔdenw k'u ka hɛrɛ d'u ma k'u ka ala a ye denmisɛnninw lamɛn u bɛna min fɔ Asimi ko la denmisɛnninw indiyɛnw b'a la chinois b'a la japonais b'a la américains b'a la i y'a faamuya b'a la français b'a la u bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Mali puissance k'a ma ɲi dɛ diɲɛ jamanaden bɛɛ u bɛɛ farala ɲɔgɔn kan i y'a faamuya b'a la centre de développement kɔnɔ nosanzini na u bɛ ka Mali de tanu bi mɔgɔ si tɔgɔ ma jamana si tɔgɔ ma fɔ ye ni Mali tɛ u ma se Mali la i y'a faamuya b'a la maliyɛnw tɛ mais u bɛ ka Mali tanu bi u bɛ ka Mali a y'u lamɛn dɛ a y'u lamɛn. Mali Pisasi Aman Indah. Mali Pisasi Aman. 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 Allah Asimi wardi nunu ma wa Asimi be nunu dɔn wa est-ce que maliden bɛɛ bɛ nunu dɔn wa pourquoi Mali tɔgɔ bɛ nunu da kɔnɔ bi la question est là la famille Asimi ma wardu ma Asimi somɔgɔw tɛ foyi mais Mali tɔgɔ de b'u da kɔnɔ bi ko Mali puissance ko a ma ɲi dɛ ko Mali kan ka bonya bi ko Mali ɲɔgɔn tɛ tubabuw b'a la chinois b'a la indiyɛnw b'a la japonais b'a la i y'a faamuya b'a la hali laharakaw b'a la o bɛɛ bɛ ka Mali de tɔgɔ fɔ bi o bɛɛ bɛ ka Mali de tanu bi o bɛɛ bɛ k'a fɔ ko Mali puissance ko a ma ɲi ne balimaw an ka muɲu ka kɔngɔ ku ka minɔgɔ ku ka gɛlɛya ku sɛgɛn ko ye hɛrɛ de hadamaden n'i ma sɛgɛn i tɛ hɛrɛ sɔrɔ Mali tun tɛ yen bɛɛ lajɛlen b'o seereya diɲɛ kɔnɔ yan bɛɛ b'a seereya lahara Mali tun binna Mali tun cira Mali tun t'an bolo Mali danbe tun bɔra a la o Mali ka jɔ tile kelen tɛ tile fila tɛ a tɛ taa sɛgɛn kɔ a tɛ taa ɲɛni kɔ a tɛ taa tɔɔrɔ kɔ n'an ye nin kalo dama dama sɛgɛn ku an bɛ san ba kɛmɛ hɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ nin kalo dama dama sɛgɛn n'an y'a kɔ an bɛ san ba kɛmɛ hɛrɛ de sɔrɔ a kɔnɔ o de bɛ yan en tant que masakɛ tilennen don wa ne cɛ anw hakili sigilen don komi ŋɔmiyarana mɔden en tant que masakɛ b'an kunna danbe bɛ a la a tɛ t'i diya Faransi faso avion depuis a nana a ma don faso avion yɛrɛ kɔnɔ depuis Asimi nana a ma don faso avion kɔnɔ depuis a nana a ma faso nafolo suɲɛ depuis a nana fini kelen de b'a la sécurité samaraw b'a sen na su ni tile a ka thème verni sigilen Allah le massacre le plus digne du monde masakɛ min ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ Asimi don
e wa diɲɛ bɛɛ ɲɛbɔlen b'a fɛ bi ala ni mun kama a ka sabali n'a ka danbe. Regarde le jeunesse, Mali jeunesse tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ jeunesse olu de farala ɲɔgɔn kan ko Mali puissance a ko a ma ɲi dɛ diɲɛ bɛɛ jeunesse Assimi y'u sara wa Assimi b'u balo wa Assimi b'u ka so yɔrɔ dɔn wa mais pourquoi bɛ k'a fɔ Mali bi ko Mali jɛra ko Mali jɔra kunu ninnu bɔra k'o fɔ wa kunu e delila ka ninnu kumakan mɛn ko Mali puissance ko a ma ɲi ya u ɲɛ bɛ fɛn dɔ de la fɛn dɔ de bɛ ka kɛ ni e ko ko e t'o de fɛ i b'i yɛrɛ sɛgɛn fu ala ye mɔgɔ min bonya ala ye mɔgɔ min don da la ala ye mɔgɔ min mandiya ni e ko non ko e b'o bali cɛ i bɛ boba caman kɛ i bɛ boba ça veut dire que i bɛ bo fara caman de kɛ cɛ in ka ɲi tɛ Assimi wallahi an bɛ aw fɛ an bɛ aw kɔ diɲɛ jeunesse bɛɛ n b'a kala n bɛ bɔ yen a y'a lamɛn. Mali puissance ama inde. Mali puissance amai. 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 Ala ka barika don Mali la ala ka malidenw kanbɛn faso den jugu ala k'u malo ala k'u kɔbɔ fiɲɛ la ala kan'u sago k'u ye abada mɔgɔ mɔgɔ ta ye fili ye ala ka hakili ɲuman d'u ma mɔgɔ mɔgɔ ta ye juguya ye ala k'u labila ala kana hɛrɛ k'u ye ala kan'u ɲasuma ala kan'u kɔsuma mɔgɔ mɔgɔ de ta ye taɲini ye mɔgɔ mɔgɔ ta ye hɛni ye mɔgɔ mɔgɔ ta ye hasidiya ye ala kana hɛrɛ kɛ abada ala kana sago kɛ a ye mais mɔgɔ minnu t'a dɔn n'u bɛ fili la n'u ta tɛ juguya ye ala ka hakili ɲuman d'u ma u ka bɔ fili kɔnɔ u ka sira ɲuman ta mais mɔgɔ mɔgɔ de ta ye juguya fin ye ka da mun kan e ma jɔyɔrɔ sɔrɔ place ma di e ma k'i bɛ nin fanga in lagosi ten ala kana hɛrɛ k'i ye nin filɛ diɲɛ jeunesse bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan diɲɛ jeunesse bɛɛ olu de bɛ ka Mali tanu bi u ɲɛ bɛ tiɲɛ de la bin tun bɛ ka kan kan tubabuw tun bɛ ka min kɛ an na nkalonfin tun don tubabuw tun bɛ ka min kɛ an na nanbara tun don tubabuw tun bɛ ka min kɛ an na nkalon tun don an ye mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min jɔlen don n'o ye Assimi ye ka jɛ a nin kɔ a ka denbaya tɛ se ka na Faransi yan Sogɛl Kokala Mayiga denbaya tɛ se ka na yan k'u nin di faso ma ka tiɲɛ fɔ ka ala ta fɔ masakɛ ma deli ka kɛ anw bolo ye i bɛ anw de ka jamana lagositɔ ye taa ɲininaw bolo jugu sagow bolo sungurubaw ala jugu kafiri mafiriw ala n'u ta dɔrɔn u ta u ka intérêt o tɛ ka sɔrɔ bi u bɛ faso lagosi Assimi ye wariden ninnu ma wa Assimi bɛ ninnu dɔn wa ani bɔ bɔ dugu kelen na wa mais pourquoi bi jeunesse diɲɛ bɛɛ jeunesse taara fara ɲɔgɔn kan ko Mali puissance ko a ma ɲi dɛ diɲɛ jeunesse bɛɛ Mali puissance amai. Mali puissance ama inde. Mali puissance amai. 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 Mali puissance Mali puissance amai. 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 tellement que cɛ bɛ tiɲɛ kan tellement que ala mɔgɔ don tellement que ala de y'a ci ko a kana Mali jɔ i mɛ don o don ala bɛ bɔda ɲuman kɛ a ye yan ni maliyɛnw ça veut dire que ni fasoden juguw banna la ka bɔ k'a lagosi ala bɛ na ni ko ye ko min ni mɔgɔ ma deli k'a ye nin fana kɛra kunu de ninnu y'a yira diɲɛ bɛɛ la ko Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ bɛɛ jeunesse Mali jeunesse tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ jeunesse faralen ɲɔgɔn kan Nɔsanzini na ko Mali puissance ko a ma ɲi ni maliyɛn den jugu dɔw wulila k'u bɛ faso lagosi diɲɛ maaw bɛ bɔ ko Mali ɲɔgɔn tɛ yen
ni malenden jugu bɔra k'u bɛ faso danbe bɔ a la diɲɛma bɛɛ bɛ bɔ kafiriw sigilen bɛ ala jugu k'an ka faso nafolo siɲɛ k'a don u kow la k'an faso danbe bɔ a la san 2 denmisɛnninw ma kalan i b'olu mɔgɔ dɔw de ye ko n'a donna an bɛ dugawu kɛ aw ye ala ka hinɛ aw la sa aw tɛ se bi aw tɛ se sini ala yɛrɛ tɛna barika da aw kumakan na an bɛ Asimi kɔ an bɛ Sogɛli kɔ wa an bɛ aw dɛmɛ fan joli laban foyi t'an bɔ nin sira in kan n'a ye sira bila don o don a b'an jɔlen sɔrɔ yan an ka bɔ yen nin ye Afrique du Sud olu de la k'u da don Maliko la Afrique du Sud olu de bɛ ka Mali défend bi ka taa fo France ambassade la i y'a faamuya b'a la ka wo c'u ka ambassade la k'u ka Mali bonya Afrique du Sud nga cɛ Mali jɔyɔrɔ ne y'a fɔ aw ye ko Mali de tɔgɔ bɛ diɲɛ bɛɛ da kɔnɔ bi grâce à Sogɛl Asimi ani Mali de ɲumanw u ka wuli ka jɔ n'u ka cɛsiri Mali tɔgɔ sera yɔrɔ bɛɛ hali lahara Mali tɔgɔ bɛ hali su bɛ ka Mali dɛmɛ bi su minnu n'i taara bi kaburuso la i y'a faamuya b'a la k'i tulo da i y'a faamuya b'a la kaburu la i bɛ su de mankan mɛn vive Asimi Asimi ɲɔgɔn tɛ yen Asimi an b'i kɔ fo lahara Asimi bɛ sira min k'a ka ɲi kana bila n'i taara kaburuso la k'i tulo da kaburu dingɛ la k'i tulo sigi kaburu dingɛ la i bɛ su de mankan mɛn Asimi an b'i kɔ an b'i fɛ cɛ n bɛ e bila kɛnɛ ma yan bon dɔ bɛ nɛni la yan n t'a dɔn k'an bɛ mɔgɔ min ma Amazo Diallo bon s'il te plaît nɛni tɛ kɛ yan banɛni tɛ kɛ yan wala hali ni mɔgɔ y'i nɛni kana i ta segin a to yen a n'a kungo to ɲɔgɔn na a tɛ se foyi la ni mɔgɔ dɛsɛra de i bɛ nɛni kɛ wala n'a y'a sɔrɔ i y'a faamuya b'a la i kan bɛ kana banɛni kɛ yan sinon bloqué to mɔgɔ si ma wele yan ni yan man di ye dɔ i bɛ kɛnɛ bila o de ye anw ta ye mais banɛni ni fɛnw na an b'i bila kɛnɛ ma fura foyi t'a la n'i ye mɔgɔ fɛn fɛn banɛni kan mɛn an b'i bila kɛnɛ ma anw tɛ mɔgɔ banɛni yan jamana an bɛ k'o de défend yan n'o man di i bɛ yan bila n'a ka di fana i bɛ to kɛnɛ kɔnɔ mɔgɔ si ma wele i diyagoyalen tɛ foyi i tɛ se ka na ne ka téléphone ta ka bila i poche kɔnɔ i tɛ se k'an bali kuma la ne ni jɔlen i tɛ se ne la bon i b'i yɛrɛ sɛgɛn fo i b'i yɛrɛ tɔɔrɔ gansan i ka sunɔgɔ kɛ i da i ka sunɔgɔ ka n'i yɛrɛ sɛgɛn fo ça sert à rien i y'a faamu Afrique du Sud depuis ala k'u da Mali tɔgɔ a ma b'u da kɔnɔ u ma deli ka Mali dɛmɛ foyi la mais bi ala ni masakɛ ɲuman sababu danbetigi den muso ɲuman den Afrique Sud jɔlen dɔ bi a ka bɔ hakili ma u ma sira dugu kɔnɔ ko Mali ka bonya u ma dan o ma u tilara ka taa fo France ambassade la ko bɛ ka molobaliya min ta ka ɲɛsin Afrique ma ko bɛ ka molobaliya min ta ka ɲɛsin Mali ma k'a ka dan nin ma sinon français fɛn fɛn bɛ Afrique Sud k'u b'a bɛɛ bila kɛnɛ ma i m'a ye France yɛrɛ ko sanction ka ta ka bɔ Mali kan dɔwɛrɛ tɛ dɛ Afrique bɛɛ de kununa wa n'u ma nin sanction bɔ Mali kan Afrique bɛɛ de bɛna bila contrôle la u seko t'a la i ma Français yɛrɛ de bɔra a ye sanction wuli ka bɔ Mali kan ten sa Mali sɛgɛnna dɛ sanction ka bɔ Mali kan ten u seko de t'a la o Afrique bɛɛ kununa bɛɛ ye tiɲɛ ye bɛɛ b'a dɔn France yɛrɛ ye min ye e de la ka Afrique Sud ye ka da don le temps de IBK ko IBK ka dɛmɛ e de la k'o ye le temps de tɔ ninnu e de la ka Afrique Sud kumakan mɛn a bi diɲɛ bɛɛ de bɛ kɛlɛ la bi Mali nɔfɛ ko Mali ka bonya ko Mali b'a jo fɛ ko Mali bɛ tiɲɛ de kan k'olu tɛ sigi ka Mali citɔla lajɛ an ka Afrique Sud lamɛn Afrique Sud n'an bɔra yen nɔ an bɛna an ka ministre ɲuman la n'o Diop ye a y'a lamɛn. Laissez le Mali tranquille, laissez le Mali tranquille. Laissez le Mali tranquille. Attachez-vous, laissez-nous en Afrique. Aw tulo b'a la Afrique du Sud France ambassadeur ka taa sama ka bɔ fɔ ambassade kɔnɔ ka wo cɛ la laissez le Mali tranquille laissez le Mali tranquille e bɛ se Asimi na wa nka cɛ jama bɛ mɔgɔ kɔ waati min na hali n'a sɔrɔ a juguya b'i kɔnɔ a to i kɔnɔ fɔlɔ mɔgɔ min ni ala y'a ka tile bɔ ni ala ye a layɛlɛ ni ala ye dawula d'a ma waati min na
hali ni bɛ fɛ ka kɛlɛ n ka cɛ ni kunkolo bɛ yen sabali fɔlɔ a to yen fɔlɔ ni mɔgɔ t'a ko waati min na i bɛ bɔ k'i b'a kɛlɛ mɛ jama b'a ko waati min na seba ye waati min na mɔgɔw b'a fɛ waati min na a bɛ ka baara ɲuman kɛ waati min na n'i k'i b'a kɛlɛ i bɛ yɛrɛ mangoya fu i bɛ yɛrɛ mago sa fu i bɛ yɛrɛ nɛgɛ bɔ mɔgɔw la fu Asimi kɛlɛ cogo t'a la bi an bɛ waati min na komi bi walayi kɛlɛ cogo t'a la n'i ko i bɛ Asimi bɔ yen bi maliyɛnw yɛrɛ tɛ dɛ Afrique Sud olu bɛna jigin Mali kɔnɔ bi ka Asimi dɛmɛ Burkinabé bɛna Mali kɔnɔ bɛ Asimi dɛmɛ Nizériyaw bɛna Mali kɔnɔ bɛ Asimi dɛmɛ ça veut dire que diɲɛ bɛɛ Afrique bɛɛ bilahi hali tubabuw bɛ taa Asimi dɛmɛ ka da kun jumɛn ka danbe min b'a la hɔrɔnya min b'a la n'i ko i bɛ Asimi bɔ yen bi Malidenw yɛrɛ kana kuma quoi diɲɛ bɛɛ bɛ ta u ka soutien kɛ Asimi ye diɲɛ bɛɛ ni Afrique Sud de u tagamana ko Mali ka bonya u ma da o ma ka taa Faransi ambassadeur ka taa sama ka bɔ consulat kɔnɔ i y'a faamuya b'a la ambassade kɔnɔ ko Mali ka bonya respect Mali e masa Asimi an b'i kɔ wallahi ni ma ɲi ne t'i tɔgɔ fɔ n'i tɛ sira ɲuman kan mais i bɛ n balo wa an bɛ ɲɔgɔn dɔn wa an delila ka ɲɔgɔn ye wa n b'i tɔgɔ fɔ ka taa kun jumɛn n'i ka ɲi de an b'i tɔgɔ fɔ n'i bɛ sira ɲuman kan waati min na an b'o fɔ n'i ye sira bila an b'i bila ko oiseau de bon kɔɲɛ k'u bɛ fan bɛɛ fɛ e m'a faamu o ça veut dire que mɔgɔ mɔgɔ n'i nana ni faso ko de ko bɛ faso jɔ an b'i nɛnɛ fɔlɔ ni kɔgɔ b'i la ni kɔgɔ t'i la an b'an sen fili i la n'i nana ni dabara in bɛ faso fɛ an b'i lajɛ fɔlɔ an b'i dɛmɛ dɔɔni n'i ye faso bila an b'i bila ka faso ta o de y'anw ta ye dɛ mais n'i sanna i bɛ kɛ jɔnden de fo ka taa dugukolo meleke n'i sanna hali ni fasodenw bɛ tiɲɛ kan i tɛ se k'u dɛmɛ parce que zon de y'i san o de différence ba e ɲɛ bɛ mɔgɔ dɔw la u sabalilen don an bɛ CEDER kɔnɔ an bɛ nin kɔnɔ an tɛ wagu an tɛ taa yɔrɔ mais e tɛ se ka taa yɔrɔ si o tu es payé déjà ni sanna e tɛ se ka foyi kɛ o preuve bɛɛ bɛ yen e tɛ se ka faso dɛmɛ tuguni o ils sont obligés ka to zonw de kɔ ils sont obligés mais aw filɛ nin an tɛ se ka san n'i nana n'i dabara k'i bɛ faso fɛ an b'i lajɛ an b'i nɛnɛ an b'i filɛ n'i tɛ sira ɲuman kan an b'i gosi yan ni Asimi sira bilasira an b'a buruja yan ni Sogɛl sira bilasira an b'a buruja parce que a ta t'an kɔnɔ an bɛ faso de kɔ n'i y'a mɛn ko Sogɛl a ye faso ko de ta o n'i y'a mɛn ko Asimi a ye faso ko de ta o n'a tun tɛ faso ko la jɔn ka sira b'a la an b'u dɔn wa an ka sira b'u la wa mais u nana de ko an bɛɛ ka hɛrɛ k'u b'an dɛmɛ o ɲinini na sinon an ka mun b'u bolo b'a paga u sara an ka mun de b'u bolo foyi mais u nana ko faso kodɔnbali wa bɛ fan bɛɛ fɛ mais i m'a faamu faso jɔ la est ce que mɔgɔ kelen de nana wa IBK mana ma taa mɔgɔ wɛrɛ mana o ma taa Bandaw mana ma taa faso ko o de ye ni min nana ko a tɛ se i b'a bɔ yen min bɛ se i b'o dɛmɛ mais ne ko ko Bandaw nana ko e ka to Bandaw de kɔ Bandaw tɛ tiɲɛ kan e ye faso jɔla ye e ko ne ka to Bubu de kɔ Bubu ka kojugu tɛ fɔ n ka Bubu de dɛmɛ ko parce que ko e ni Bubu tun ka di kunun e mɔgɔ min faso ci k'i faso danbe bɔ a la e tɛ se k'o kɛlɛ e tɛ se k'o ka kojugu fɔ ko ni e bɔra ko k'o tɛ hɔrɔn ye ko n'i sigi ka ninnu ka analyse béton lajɛ quoi u ka analyse kɔn lajɛ quoi u ka analyse i y'a faamuya b'a la saga lajɛ quoi i bɛ sa de quoi n'i sigi ka ninnu ka analyse bɛlɛyira ninnu o tigɛra nin kɔ o bɔra nin kɔ o tigɛra nin kɔ o tɛ ka karisa dɛmɛ bi o tɛ k'a tɔgɔ fɔ bi donna ta bɔra ta ala ka hinɛ la k'i da yɔrɔ sumaya ma tugu a ko fɛn b'a bolo ma tugu a ko foyi a nana ni mun de ko faso n'a y'o bila ne bɛ n ka faso ko de la o ne b'a bila ka taa n ka sira fɛ kɛ ale nana sɔrɔ n ka sira de kan ne ta ye Mali ko ale nana ko n bɛ Mali fɛ n'a y'o bila pour que n t'a bila ka faso ta n b'a bila n bɛ n ka faso ta mɔgɔ ta tɛ n kɔnɔ mɔgɔ tɛ n balo n tɛ mɔgɔ wele n ka sira t'i la foyi n'i bɛ tiɲɛ kan n b'i dɛmɛ i tɛ n ka barama nimoro dɔn i tɛ n ka nasɔngɔ sara i tɛ n ka so sara faso kanu o de y'a lase ɲɔgɔn ma n'i y'o faso bila n bɛ n ka faso dɛmɛ mais taa ɲinina ni hɔrɔn kolon de tɛ se o la i bɛ sa Bubu ka jɔndenya la i bɛ sa Bubu ko non ko olu tɛ tugu bɛɛ kɔ monsieur Mali tɛ se ka tugu bɛɛ kɔ parce que tu es payé ni sanna i tɛ se e sunna ka tugu mɔgɔ kɔ mɔgɔ ma hɛrɛ lase faso ma mɔgɔ min tɛ tiɲɛ kan e ko e tɛ bɔ o kɔ est ce que ye silamɛ yɛrɛ ye wa
est-ce que woron yewa na ma yibe bo ko de mo min kan ko deme nan be ko anga to bubu ko sante mali so la nan be ko anga to bo ko sa be mali so ni akoni mo jera de ay kana ka ma fisu wale de e kana bo ko de e nan be ko anga to bo ko sante be mali so ni nan be ko anga to bubu ko sante be mali so ni ala ka hinawla ka udaro sumaya ayan ko kitum la ka no ya mette me fendon bali nunna ayanga ministre laje Guinée équatoriale nin cɛ ba in de tun bɛ IBK kɔ ka ninnu bɛɛ danbe b'u la k'u sen siri k'u bolo siri k'u kɛ yeko fila ye u muso n'u denw ɲɛna u bɛ ka lebu k'u danbe b'u la k'u dɔgɔya Asimi fanga la bi ni cɛ belebeleba jamanja in a bɛ se kuma na kalannen don a kunkolo falen don sogɛlen ninnu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ka dusu don o kɔnɔ bɛɛ ka jɔ i jɔyɔrɔ la bɛɛ k'i jeni yɔrɔ fin Abdoulaye Diop filɛ nin ye Guinée équatoriale ka taa ala ta fɔ malidenw ye ka taa tiɲɛ fɔ ye nka Mali jɔra min na ni min tɛ Maliba fɛ Alisa mu ka kuma ni min tɛ Maliba fɛ i ko ta i ka bɔ yen min tɛ Maliba fɛ min tɛ Asimi fɛ va te faire foutre an ka Diop lamɛn Diop ba a ye Diop lamɛn mais jɔnmaya min sigira an kan o tɛna sigi an kan hali minnu bɛ o jɔnmaya sigi an kan bibi na u bɛ bonya min d'an kan o t'an ka ko aw tulo b'a la ko jɔnmaya min tun bɛ ka kɛ an na kunun k'o tɛ kɛ an na bi dɛ ko kunun ko mɔgɔ minnu tun b'an dɔgɔya ko bi ko an bonya n'olu fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o bɛ k'an bonya bi ko a ka bɔ hakili ma ala ni an ye jɔli min kɛ k'an firifiri ka ala ta f'u ye ko kunun tun b'an dɔgɔya mais ko bi ko bɛ k'an bonya ka tɛmɛ bɛɛ kan ko bɛ k'an deli ça veut dire que o bɛ don an ka su ni tile ko an ka bɛn olu de bɛ ka girin anw nɔfɛ bi mɔgɔ minnu tun y'anw kɛ dessin animé ye ka anw kɛ i y'a faamuya b'a la komi olu de y'anw genge bi olu de bɛ ka hɛrɛ ça veut dire que olu de bɛ ka sabali ɲini olu de bɛ ka taa anw deli quoi olu de bɛ ka taa anw deli an ka bɛn de an ka ko to ɲɔgɔn ta la dɛ anw de tun jo t'a la dɛ a ye sabali u bɛ ka don an ka président ka so ni tile Asimi kana i tɛgɛ bɔ Idrisi bolo dɛ i ni Amérique kana négocier i ni Faransi kana négocier i kana taa marché ɲini Faransi i kana taa minɛn san ye i kana paga san olu bolo an ka fɛn bɛɛ ka bɔ Irisi an ka malo wo an ka tulu wo an ka jaba wo i y'a faamuya b'a la an ka terrain wo an ka avion wo an ka métro wo a y'a faamuya b'a la maliyɛn den yɛrɛ bɛɛ ka taa tunga la Irisi an bɛɛ ka yan bila cɛ Asimi wallahi ça veut que i bɛ gɛlɛya la don min na mɔgɔ min b'i dɛmɛ o de y'i dɔ ye quoi an ka pétrole Irisi ka n'a bɔ an ka sanu Irisi ka n'a bɔ Mali ka fɛn bɛɛ di Irisi ma an ni Irisi ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ o b'an bɔ mais ko Irisi de bɛ diɲɛ bɛɛ balo Irisi de bɛ diɲɛ bɛɛ balo Asimi an ka to ni Irisi Amérique ambassadeur n'u taara yen nɔ na mun minɛ dɔrɔn mais i kana paga contrat kana signé foyi Faransi contrat foyi an jɛra ninnu bɛɛ kɔ ça veut an tɛ ninnu ka baara ɲɔgɔnya yɛrɛ de fɛ tuguni a ye cɛba in lajɛ Abdoulaye Diop de la ministre a cɛ ka ɲi a ka bon a ka jan fini b'a minɛ a bɛ se kuma la a voix ni Diop yɛrɛ kuma na tellement que a voix in ka di ne ye quoi Abdoulaye Diop ninnu de tun bɛ IBK kɔ wallahi k'u danbe b'u la k'u nɛni k'u dɔgɔya mais Sogɛl tellement que Sogɛl kunkolo bɛ baara kɛ fasoden ɲuman ninnu a b'a bɛɛ dɔn mɔgɔ min b'a faso fɛ danbe bɛ mɔgɔ min na a y'a bɛɛ sama ka na mais mɔgɔ fɛn fɛn de hɔrɔnkolon ye depuis Sogɛl nana a y'a kɔ don bɛɛ Sogɛl bɛ Mali bɛɛ de dɔn quoi a bɛ bɛɛ dɔn min tɛ ta ɲini ye min tɛ hɔrɔn ye min bɛ janfa kɛ min tɛ maloya Sogɛl nana a y'a bɛɛ viré a y'a kɔ don bɛɛ la a t'i nɛni a t'i buruja a tɛ bɔ n'i ye a t'i lebu foyi mais ani mɔgɔ min bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a b'o dɔn Sogɛl Kokala Mayiga Sogɛl Kokala Mayiga taa ni baara ye ala la den an ka Diop lamɛn Abdoulaye Diop mais jɔnmaya min sigira an kan o tɛna sigi an kan hali minnu bɛ o jɔnmaya sigi an kan bibi na u bɛ bonya min d'an kan o t'an ka ko
ta an yɛrɛ pour que an ka se k'o ko ninnu bɛɛ kɛ fo an jamanadenw an ka bɛn an k'an bolo di ɲɔgɔn o kɔrɔ tɛ ko opposition tɛ yen nɔ o kɔrɔ ye ko bɛɛ ka kɛ transition fɛ hali mɔgɔ min tɛ transition fɛ maliyɛn de don mɔgɔ min tɛ asimi fɛ maliyɛn de don an tɛ se ka mɔgɔ kɛ maliyɛn ye an tɛ se k'a bɔ a la donc an b'a ɲini aw fɛ de an ni dɔw bɛ nin kɛlɛ min na f'an bɛɛ k'a faamuya de ko mali de bɛ nin bɛɛ sanfɛ an ka kɛlɛmisɛnninw b'a ni ɲɔgɔn cɛ maintenant ni kɛnɛmana bɛ kɛlɛ la an k'an ka fɛ an ni minnu bɛ ɲɔgɔn na aw y'a ye aw ye kuma bɛɛ ka wuli k'u ka ɲɛmɔgɔw dɛmɛ donc f'an k'o de faamuya k'a fɔ solution min bɛ mali la an b'a fɛ fɛn bɛɛ kan dɛ mais n'a ko ni kɔni touchera mali la an kan ka wuli bon d'accord o tɛ problème donc je crois que n'an bɛn n'o kan an b'a faamuya k'a fɔ opposition gauche droite miliyɛn fɛn bɛɛ kɔfɛ o bɛɛ de ye mali de ye parce que ni mali tɛ yen bi hali an tɛ opposition tɛ kɛ yen gouvernement tɛ kɛ donc an b'a ɲini aw fɛ nouvelle bɛ na ka bɔ aw ye jamana na fɛnw bɛ fɔ aw kana télévision lamɛn. Pour que Mali ait le galon de bon. On est guerre de assistance. Ça veut dire ma communication. Guerre communication. On est galon de tigre. Nous sommes la télévision, la radio, nous sommes en boulot. Donc, à l'entête, pour qu'à 4 ans, à ta famille, à ta famille. Donc, fan père de cancer. Malien, il y a tellement de famille à ça. Nous, nous, et galon, tu es à Malien, on va à la crèche. An kɛra caman ma faamuya halisa o bɛ na ma k'aw tɛ nin fɛ aw tɛ karisa fɛ an bɛ gɛlɛya min na o de b'a donc aw de b'aw hakili kɛ réseaux sociaux ni fɛnw aw b'aw hakili jagabɔ de ka faamuyali kɛ bi bi na mɔgɔ bɛ se ka nkalon tigɛ dɔrɔn k'a ta k'a ta bɛɛ bɛ taa donc ni fɛnw nana aw yɛrɛ de b'aw hakili jagabɔ ka kuma ɲɔgɔn fɛ. Merci beaucoup Abdoulaye Diop ministre ɲuman n ka foli beleba bi ye on est ensemble e cɛ Mali jɔra o Mali jɔra Mali ka di ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen n ka ca bɛɛ bɛ k'a ka baara k'a kɛ cogo la et wa bɛɛ mais n ka Mali jɔra regarde comme il parle ce mec là hein? Regarde comme il parle ce monsieur là mon ministre mon respect à toi comme Mali bɛ ka bonya bi dɛ mɔgɔ minnu tun bɛ ka Mali dɔgɔya ko bɛ ka Mali bonya bi ala n'an ka cɛsiri n'an ka hɔrɔnya a ko an k'an yɛrɛ t'u bolo an tɛ se faransi la dɛ faransi parfɛn ka ɲi dɛ ani diɲɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ la dɛ bi Mali bɛ ka bonya i bɛ Mali bonya diyagoya e wa ni irisi tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cɛ o cɛ ni ko bɛna bi an ka irisi b'an bolo u ka satanden irisi ka satanden u b'a fili i ka jamana na u ka jamana ko bannen pewu irisi ko k'a ni Mali tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo cɛ o cɛ ni nana k'i bɛ bi Mali kan irisi ko k'a b'i bo fasa Mali tɛ sira foyi ɲɛ bi k'a furu k'an joli min depuis Modibo Keita sara depuis Mali sigira k'an ka to jɔndenya la a tɛ comment ça s'appelle Musa nana a y'a fa d'u ma k'a ba d'u ma k'an ka jamana d'u ma a wolola mun na tɔɲɔ Alifa Umaru Konare nana k'an ka marifaw bɛɛ jeni k'an faso ci k'an Mali danbe bɔ a la k'a yɛrɛ to tubabu bolo Mali ye hɛrɛ sɔrɔ wa ATT nana o ye dɔɔnin kɛ Mali ye hɛrɛ sɔrɔ wa IBK nana ka Mali ta k'a digi Faransiw kɔnɔ IBK salen hali o y'a wele k'a fo u y'a wele hali ka dugawu k'a ye a ko an ka to jɔndenya la Assimi ko abada jamana bɛɛ b'i ka intérêt de défend a n'a ka ministre bɛ baara la bɛn a ka bon hakili ma ala kana aw jugu ntanya mais ala kana aw jugu se aw la maliden bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'aw ka baara kɛtaw la hali aw kana kuma nin filɛ Guinée Équatoriale ko bɛ sa Assimi kɔ ni nana Faransi ko bɛ sa Assimi kɔ ni taara Mali la bɛɛ ko bɛ sa Assimi kɔ Assimi hali aw kana kuma Assimi bɛ cogo min na dɔrɔn taa kana kuma i bɛ cogo min na bi foyi tɛ s'i la pas pagati hali ni furahunɛ jiginna Mali kɔnɔ bɛ a tɛ s'i la i bɛ cogo min na bi Assimi kana hali kɔ filɛ malidenw b'i fɛ k'a da mun kan i ka hɔrɔnya n'i ka danbe n'i ka kɛwale u ɲɛ b'a la de ɲadimi don kɔnɔdimi tɛ kana hali kɔ filɛ kana panike foyi bɛɛ b'i kɔ wa bɛɛ b'i fɛ à 100% nin filɛ Guinée Équatoriale u bɛɛ ko ko bɛ sa i kɔ u bɛɛ ko ko cɛ bɛɛ de ɲɛ bɛ tiɲɛ la sa bɛɛ hali mɔgɔ minnu tɛ Maliyɛn ye bɛɛ ɲɛ bɛ tiɲɛ la e bɛ na mun kɛ e bɛ se ka mun kɛ foyi a ye taa ni baara ye
an b'aw fɛ n bɛ tɛmɛ o la an bɛna fɛn na comment ça s'appelle an bɛna nin musonin na ala i jɔ n k'a ka video yɛrɛ ɲini voilà an bɛna nin musonin na a ye nin musonin lajɛ dɛ ko a tora olu ka guide ta la a ye nin lajɛ e ka bolokalani ninnu lajɛ mɔgɔ min banna a yɛrɛ la mɔgɔ finman ni nin ma tulu ma a bɛ komi barama kɔfɛ la a banna a yɛrɛ la ko funteni bɛ ɲini k'olu faga Mali la ko courant bɛ tigɛ tulu min bɛ e kan n'a bɛ k'i tobi c'est normal tulu min bɛ e kan n'a bɛ k'i kɛ komi n'i ye sogo kɛ barama kɔnɔ n'a bɛ k'a tobi c'est normal wa n'i y'ale bɔtɔ ye dɔrɔn a denw faw dimi de donna a la n'i y'ale bɔtɔ ye dɔrɔn a den fa n'o ye Arasa ye o malolen de sigilen bɛ n'i y'ale bɔtɔ la ye dɔrɔn a bɛ Mali de kɔnɔ sisan climatiseur b'a kunna ventilo bɛ yen mais o bɛɛ la wɔsilen don a bɛ tulu min mun bilayi o tulu bɛ komi jahanama de mɔgɔ min banna a yɛrɛ la k'a yɛrɛ sɔrɔ jahanama kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ tulu min bɛ ka mun o bɛ a fari couleur k'o changer k'a yɛrɛ kɛ n'a komi ni ça veut dire a ma kɛ tubabu ye a ma kɛ farafin ye hali n'i y'a ɲɔmɔti dɔɔni a fari bɛ tigɛ tellement k'a tobilen don k'a tobi k'a mɔn hali ni magara la i y'a faamu mɔgɔ min yɛrɛ joli kɛra komi binkɛnɛ joli sira a bɛɛ kɛra komi binkɛnɛ ala ni tulu min bolo o sigilen bɛ i y'a faamuya b'a la k'u ka Mali la yen ko Mali ka gɛlɛn bi diɲɛ bɛɛ de ka gɛlɛn bi foyi tɛ se ka sa Nizeriya foyi tɛ se ka sa Faransiya foyi tɛ se ka sa Senegali Mali ka nɔgɔn ni diɲɛ bɛɛ ye a ne e t'i sigi ka video nin na ko coup d'état tun man ka kɛ mɔgɔ bɛ yɛlɛ e la de e kɛra i ba sinamuso sago e kɛra fɛn dɔnbali ye sunguruba yɛrɛ traitilenw o ye kafu tuse yan ka boli sugu bɛɛ kɛ ka furu 12 kɛ yan ala ka danga de bɛ ninnu kɔ cɛ tɛ se ka ninnu mara foyi tɛ se ka ninnu mara ninnu b'u sa cogo de la tan o tɛ mɔgɔ kɔ dɛ bagan o tɛ mɔgɔ kɔ dɛ mɔgɔ min yɛrɛ tɛ exiger tuguni f'a b'i sigi k'a tora Arasa ta la bilahi n'a tora Arasa ta la o kɔrɔ ko maliyɛn de yɛrɛ man ka balo dugukolo kɔ kan ko Arasa ye fɛn fɛn fɔ a tora o ta la Arasa bɛ tiɲɛ kan Arasa bɛ cogo de bi a bɛ direct sigi k'a ban hali 1000 personnes tɛ taa lajɛ tuguni n'i y'o fɔ a ka mɔgɔ ye ko arajosow de b'a lamɛn sisan hali kunu ne ye dɔ dalakɔrɔbɔ ko arajosow de b'a lamɛn sisan bilahi ne mɛ ko a ka saga ninnu olu tɛ kunu de kuwa cɛ banna fo k'a tɔ to kukalani ye ko non ko Facebook ko olu ka sira tɛ Facebook la ko Mali arajoso joli bɛ Arasa lamɛn mɔgɔ si t'a ka arajo bitɔn tirinba k'a bila renouveau la a tɛ yen Mali kɔnɔ mɔgɔ si t'a ka arajo bitɔn tirinba k'a bila a tun bɛ sɛgɛn la waati min na ko Bafulu tun bɛ sigi hali an ka dugu la Bafulu nin Bafulu ɲɔgɔn ka taa sigi an ka dugu la a ka émission bɛ daminɛ heure 3 in o b'a bɛɛ lamɛn nin muso detɔn de sigilen bɛ bolokala o finnen don ɲada o bɛɛ kɛra joli ye a bɛ komi n'i ye mɔgɔ coup de poing a ɲada la ɲada bɛɛ kɛra joli ye mɔgɔ kelen couleur 120 nin tɛ ban yɛrɛ ye saraka wulu dilannen Mali da ka gɛlɛn funteni b'an kan courant bɛ ka tigɛ foyi tɛ se ka sa ala kana to fɛn ka se ka sa Mali kɔnɔ ye gɛlɛya min bɛ Mali kan ala ka hinɛ aw la quoi bubu 600 milliards ni bubu nana n'a ye bi a bɛ ka bubu min dɛmɛ n'a nana ni 600 milliards ye sa dɔ bɛ bɔ Mali sɔngɔ la o de y'an lase tɔɔrɔ ma i cɛ bɛ min kɔ i cɛ bɛ ka min dɛmɛ n'o ye Bubu Sise an ka wari min sɔrɔ n'a nana n'a ye dɔ bɛ bɔ Mali sɔngɔ la i sigi i pɔridimuku kan yen nɔ bɔbɔra finnen don ɲada o gosɔnlen don bolokala o finnen don disi o bɛɛ kɛra joli ye ni nin ye fini bɔ a la k'i jɔ ɲɛ kali ala la hali fali t'i ɲɛsi a ma woro o bɛɛ farafaralen don ni samara bɔra sen na i bɛ ala kali ko fɛn wɛrɛ don ba ɲɛrɛ ye farafin ko bɛ kɛ tubabu ye diyagoya c'est normal funteni bɛ minɛ kɛ e bɛ barama kɔnɔ ventilo climatiseur bɛ se ka e mago ɲa e bɛ barama kɔnɔ ventilo bɛ fɛn ɲa e bɛ k'i yɛrɛ tobi de ala y'i da cogo min na ko e t'o fɛ fo k'e ka kɛ tubabu de ni lagasa ni nin jugusago ninnu de bɛ panpan na n'i y'ale kɔni bɔlen yen dɔrɔn i b'a sɔrɔ a ka gidi malola de a bɛ na ko ayi a tora an ta la dɛ an bɛ tiɲɛ kan dɛ mɔgɔ bɛɛ Arasa bila waati min na Arasa sannen kɔfɛ Arasa malolen kɔfɛ mɔgɔ t'a kɔ a tɛ se ka jama labɔ a tɛ se ka meeting kɛ i bɛ taa micro territoire kɛ Mali kɔnɔ ko k'a tora Arasa ta la ni mɔgɔ min ku fɔra i k'a fɔ ma tu
et il veut se qu'il s'y regarde salonné de connaître. Et quand il a téléphone, t'as donné 4 mais carré au connaître. Ah, ça, tu n'as mieux fait qu'on a tout là. Mais là, il était ce français à tout. Il veut ni mériter bali nous de ce qu'il est. À deux bas de flène. Allah tellement qu'il y a ça comme Moussoko de Barca Bouyanendo. Mourir de Benyabo de Moussoko nous fait. N'ara ça arrête, Jombe nous fait. N'ara ça te Jombe nous fait. Anga la main. Aba sebe foda de la et Jonga a fait le don Aba sebe de la quoi. Benye de Mali Galeala. Benye de Mali Queen, mente ta oro jamena kuma mina gifela. Oye ka nga patron a chien segama. Gidu ga gidi. Mister Badge patron kolo. Kaka chien segama Mali kono ya. Kaka chien segama jamana in kono ya. Kaka chien segama ka mi fo ka de ka kete. Kore do. Ni ya do ye téléphonie na quoi. Obe téléphonie image de fenge anuka pour dire mouimbe nyogon ta doni quoi. Sinon ni jolé krefe. Billahi ibe ça veut que ibe naji funfa ka donda wulu ba nyime ko. Pour dire kasa. Fari kasa. Fari obe koyo ndo be tige ndo be ça veut que nous jora nyogon ko bolo kala nous. Même quand on me tonne de connaître, je le connais très bien. Bon, ni bora Mali kono kana français avec kalo kelen de keso kono ate bo ate ta meeting là. Français climatiseur au kanya fari madoni mais Mali ta ima nta da tra jonga so kono climatiseur be ko fala ina ventulo be ala. Billahi hanno o e dona neige kono congélateur kono frigo kono ibe wosi. Parce que e bani era là déjà. A ko au cas patron il ka foko mo ta chene au cas patron ala bana demunu no luka patron demunu te miri au luka patron demunu kera bon fou safou au luka patron Mali beka tugu ni ko o de banchuro flene Mali beka tugu ni ko o de kera ya famia bala ta chien barato ni chogola e beni joko atra rasata la fm arasa ye mun fo ya na tora tala ale de ba fo o ma ko boama yi boabe fangala amatla kana boa deme ya arasa de ko ama ko boama yi katla kana boa deme atra boa deme min ke boa tra jiwo fe otra tala wa arasa ma boa deme ka boa buruja ka boa di jiama ka tra ka tugu boa ko otra tala wa boama bi ama fo ko bubu kan bubu mi ane ni lagasa in sigile la e kana ta furu chema e ka tu ka furu kono ino e ka bo video ni fenu e abita ne ta do nu beta yoro mi na ko e beta mi muso ere Facebook sans fe ngana o ba ira ko chere tse ko mara jian kono ni e muso Facebook sans fe ngana da baraka bo abe tulu mo anogole te juma me sege furu tuguni o e ka vi chene pew e ma tugu mo ko fo wulu ko karamo aras bachi gidu wulu e ma tugu mo ko ni wulu abe ambisina abe yanfe aye mo fem budi atla kata tugu ko politicien ka sunguru ba ko sa ala sa ere tele mba ere labi ala sa ere nyugu mba ere labi bi la nyenkali alala ni tuye seka ala sa ibe abe juru to akana ka ere fa ka ke jamatike ka tla ka ke jamantanye beka kife ka tla ka banila ima hara aka émission que tu iba doko ya ça veut quoi la misère totale iba donc ça ne va pas hara kuma tu iba na ma toko aka kuma kono tellement que akungolo ira tiana na ma foko ko ale minana décembre kalo tle mugani fla 2020 aba foko ale tera bla ya fa ba décembre kalo tle muga 2012 ale minana 2020 4 bla 2012 mɔgɔ min yɛrɛ kɛra fatɔ an bɛna taa mɔgɔ min de bɔ a fɔlɔntɔma e bɛ bɔ faransi ka t'i sigi koko ninnu yɛrɛ e b'a dɔn ninnu yɛrɛ ka tan tɛ ne bolo tuguni kan n t'a dɔn mun de n bila nin tɔgɔ yɛrɛ fɔli la bi ala y'i bonya ka tɛmɛ mɔgɔ minnu kan ka n'i kɔfilɛ olu la tuguni sa mais pour que ne yɛrɛ bɛna souvent je me demande quoi e ma ye ne t'u tɔgɔ fɔ tuguni wa a bɛ ca ninnu filɛ mɔgɔ yɛrɛ tɛ ninnu kɔ tuguni a bɛɛ y'u bila u bɛ taa min aw bɛ kizeko min da bi kizeko belebele aras balayra ka gen ka bo chorba ka du kono tile kelen ka gen ka bo chorba ka du kono depuis bora yu ka tellement ka la banane nuna quoi
donc vous bora cɛkɔrɔba ka du kɔnɔ e b'u ye ka filmeli kɛ u bɛ yɔrɔ min na u taara yɔrɔ min na u y'a yira mɔgɔ la Kizeko fɔra depuis Dani ka sympathisant sigira Kizeko fɔra ni bi cɛ Kize jɔra wa barika de t'a la Rasta sera ka fɛn kelen min ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ depuis an bɛ CDR kɔnɔ an ko k'an bɛ projet dɔ kɛ ka école jɔ kɔnɔ ko kɔɔribiya ye suruta mobili a ŋaniya ka jugu ka ça veut dire k'a tun bɛ fɛ Mali mɔgɔ min nka association sigira e ma se ka foyi sigi sen kan ko kɔɔribiya ye a sera k'o kelen ɲɛna mobili kelen sotoromani kelen k'o san ka di n t'a dɔn yɔrɔ dɔ misiri ma kɔɔribiya ye depuis o kɛra a halakira de a taara yɔrɔ dɔ fana la olu y'a kunbɛn ni suruku ye olu y'a lakari k'a bila a ye kɔɔribiya fana sa o fana kɛra lakaritɔ ye e ma miiri foyi la ji e ma miiri ji la i ma miiri kɔlɔn na i ma miiri dumuni na k'a di fantan ma ko kɔɔribiya ye ka saya kanu n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi e ma ŋaniya foyi sɔrɔ ka fo mɔgɔw de ka sa kɔɔribiya ye ale ma foyi ɲini diɲɛ kɔnɔ hɛrɛ la ni kɔɔribiya tɛ jɔn mago bɛ suta mobili la mɔgɔ yɛrɛ tɛ saya fɛ an ka dati bannen lamɛn ka bɔ yan bibi na anw ye diɲɛ kuma bɛ fɔ nin M5 ko in na aw ye yan ko n'an taara nin na Arasa ye diɲɛ kuma bɛ fɔ Imam Diko ɲɛna ni M5 ko a labanna cogo di bi ne bɛ vidéo kɛlaw la u bɛ ka bɔ k'u bɛ dɔ fɔ ko Arasa ni CDR ma ni hɔrɔnya dɔɔni bɛ yen aw man ka un mot placer anw kan ni hɔrɔnya dɔɔni bɛ yen aw man ka ni hɔrɔnya bɛ Arasa kan ka to Mali yɛrɛ kɔnɔ wa ni hɔrɔnya bɛ yen Arasa y'an bɛɛ ka wari minɛ yan ka dun an bɛɛ cotisation d'a ma yan a ye fadento bɛɛ kɛra a kɔnɔ yan o laban de taara kɛ ko Bubu ka bila ɲɔgɔn tɛ yen Ala ka bɛɛ ka wari minɛ ka kɛra a kɔnɔ yan o de tiri sigi Bubu ɲɔgɔn tɛ yen Bubu ka bila ɲɔgɔn tɛ waati min na denmisɛnninw tɛ kalan na dati bannen sigilen bɛ yan i jɔ n b'a file quoi a ka vidéo laban f'a b'a fɔ k'ale t'a yafa Asimi ma c'est pas la ka nin yɛrɛ lamɛn quoi mɔgɔ min kɛra nin hali ka nin lamɛn quoi haramu don n bɛ nin n ko an ye CDR bɛ sigi don fɔlɔ min na ne de nin de ye ɲɔgɔn sɔrɔ ninnu bɛ ko min na barika b'o la jɔn ka tɛmɛ nin n b'a file quoi a ka vidéo laban k'ale t'a yafa Asimi ma i jɔ n ka bila o yɔrɔ la. fɔ anw ma jamana in kɔ i ye fɛn o fɛn fɔ a tɛmɛnen don bɛɛ ka Mali in kɔnɔ yan an bɛ jahanama dɔgɔnin de kɔnɔ yan Mali in kɔnɔ yan foyi ma nɔgɔn foyi tɛ se ka san fɛn bɛɛ ka gɛlɛn an ni tɔɔrɔlen don o bɛ fɔ dɛ o bɛ fɔ donc a kana na anw ka katakanitigiw ni tɔɔrɔ dɛ ne yɛrɛ ko katakatani a tɔgɔ ye di moto taxi ni tigiw a kana na anw ka moto taxi ni tigiw ni tɔɔrɔ kɔnɔ dɛ parce que olu de bɛ ka fantanw ni lahinɛ di hali anw minnu bɛ siran an y'an jajɔ k'an sigi moto taxi ni kɔfɛ se wɛrɛ de b'an ɲɛ yan bisimila ye fura tɛ san balo tɛ san foyi gɛlɛya b'an kan i mana taa diɲɛ yɔrɔ mɔgɔ si t'a fɔ ko alihamudulilayi bɛɛ bɛ kule la mɔgɔw da bɛ ɲini ka fara jamana kɔnɔ ko n'an ko ko embargo ta ko diɲɛ bɛ wuli yan hali sini a ye embargo daga ta ka bɔ an da la wa aw bɛ Arasa ka tiɲɛ ye aw b'a mɛn wa a bɛ to a ta la yan walahi ni Imam Diko tun ye Arasa lamɛn bi tun tɛ se o parce que Arasa ye maliyɛn dɔn de k'a canaliser k'a dɔn k'a dɔn fɛn min don u bɛ tɛgɛrɛ fɔ de k'i ladon ka tila ka i sama k'i labɔ maliyɛn bɛ se o de la ni maliyɛn n'u tun ye Arasa lamɛn walahi bilahi an filɛ yɔrɔ min bi an tun tɛ se yen n ko aw jugu de ye Arasa ye aw b'aw ɲɛ yɛlɛ nin bɛɛ kɔfɛ an b'an ɲɛ yɛlɛ sa ala kama tɛ Mali ko in tɛ yan an b'an ɲɛ yɛlɛ aw bɛ se nin min de la o parce que argument t'aw da. C'est pas la peine mec kan ka vidéo la de yambla e ka yambla na fa foyi tɛ la hadi ke yɛrɛ tɔgɔ fɔ haramu don e bɔ ne ka journée bɛ tiɲɛnen de Arasa ma taa wari minɛ yan wa société transport t'a bolo Sénégal ye wa Arasa de ye bɛɛ janfa ɲɔgɔn nkalontigɛla tɛ ɲɔgɔn jɛnɛyakɛla tɛ sɔnkolon bɛɛ b'a la yan o ye hɔrɔn t'a bolo ye wa ne bolo a bɛ to hɔrɔn de ta la mɔgɔ min tɛ hɔrɔn ye a ka alimami muso a y'o minɛ a taara wari minɛ Bubu la
a ye wari minɛ Karim Keita la a ye wari minɛ IBK la a tɛ se ka ninnu tɔgɔ fɔ fo ka diɲɛ wuli Ogosago cira yan o dossier ma ta Munduru cira o dossier ma ta IBK ye faso nafolo suɲɛ Bubu ye faso nafolo suɲɛ o dossier ma ta ayiwa a ye mɔgɔ fɛn fɛn buruja a labanna ka kɛ olu ka jɔn ye a ko Faransi ma ɲi k'an kana olu ka produit san bi a bɛ k'a fɔ k'an ka taa terrain san Faransi bi a fɔra ko Faransi bɛ nord la yen k'o bɛ k'an ka sanu de bɔ ko sanu yɛrɛ tɛ Mali la ko pétrole don ko pétrole tɛ yen ko foyi foyi tɛ Mali la ko hɛrɛ foyi tɛ yen Faransi bɛ kasi la Mali nɔfɛ non ne yɛrɛ tellement que ne yɛrɛ moi souvent je me demande quoi cɛ ni Ala y'i bonya kana to ka segin kɔfɛ sa kana ninnu bon a bɛ kɛ cogo di an ka ninnu dɔw fana wala ni Ala na kɛ cɛ sigilen bɛ nɔ muso couleur 120 pour di munna tolilen c'est pas la peine eh ben mais ale kɔni ma ye Arasa a tɛ bɔ Mali yɛrɛ la sisan ni Arasa denw ba ni dimi donna Arasa la i b'ale fana dimine f'a b'i sigi non mais n ko Mali ka di dɛ Mali ka gɛlɛ tulu ka gɛlɛ Nigeria mɔgɔ joli sara ye kɔngɔ bolo Nigeria Faransi foyi tɛ se ka sa yan essence da ka gɛlɛ tulu da ka gɛlɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛ Faransi yan i bɔra Faransi min kɔnɔ ka taa i sigi Arasa kɛrɛfɛ ye n'a tora Arasa ta la ni ma juru don kan na k'an yɛrɛ faga i ka fɔ ma tu mɔgɔ min tɛ tiɲɛ k'a tɛ maloya a tɛ Ala dɔn hɔrɔn tɛ a minɛna kojugu bɛɛ la a minɛna jɛnɛya la a minɛna sonyɛni na a minɛna surafɛminɛ na a minɛna ko sugu bɛɛ la mun bɛ to o tigilamɔgɔ de ta la mɔgɔ min ma se k'a terikɛ ka muso to yen mun tora u ta la a kumakan bɛɛ bɛ an bolo yan julankolon bɛ an bolo yan a ka vidéo b'an bolo yan mun de bɛ na to o ta la yan n'aw tun ye Arasa lamɛn bon c'est pas la peine n b'aw bila yan Abdoulaye Samakɛ k'i fo tanti Kadiatou Sakɔnɛ n ka foli bɛɛ b'a b'i ye ka bɛɛ lajɛlen fo Zeska Mete k'i fo k'i waleɲuman dɔn voilà mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ Diallo n ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an bɛ ɲɔgɔn bolo inchallah Ala ka tiɲɛ dɛmɛ Asimi a ɲɔgɔn ma n'a ɲɔgɔn tɛ nana président ɲuman denmisɛnnin fitini ni Arasa tun ka ɲi Asimi filɛ place min na ale de tun bɛ ne filɛ k'a tɔgɔ fɔ sa mɔgɔ min bɛ n wele bi ko n kana u hakili lajigin nin na i bɛ don Mali ne terikɛ bɔra Mali la o don joliku min tun bɛ n'aw de y'a di yan a ko i bɛ taxi bɛɛ ta ni Arasa tɔgɔ fɔ yen o bɛ jigin ni Arasa tɔgɔ fɔ taxi kɔnɔ taxitigi bɛ jigin ni Arasa tɔgɔ fɔ suguba la n'u ma maloya e ma de ça veut dire Ala e filɛ Mali kɔnɔ a kɛ Ala kama i ka taa i m'a fɔ ko bɛɛ tora Arasa ta la mais i b'a dɔn mɔgɔ minnu fata de quoi e m'a fɔ ko a tora Arasa la ko tiɲɛ bɛ la e ka taa micro territoire ta dɔrɔn i bɛ Mali kɔnɔ bi ka taa micro sigi mɔgɔ la ko Arasa bɛ di ko a tora Arasa ta la dɔ bi i wuluden fara ye sunguruba yɛrɛ tɛrɛtilen dati bannen mɔgɔ lankolon jugu sago Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya i y'an ko kiti min na Ala ka nɔgɔya kana taa cɛ ɲini i ka furu ma ni k'i sigi denw kɔrɔ yen nɔ den bɛ ka sɔrɔ gauche à droite Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya Abidjan n bɛ bɔ vidéo kɔnɔ ni Abidjan ye Abidjan i ka nin vidéo filɛ n y'a ci Gandi maliyɛn ma n'a y'a sɔrɔ i bɛ fɛ ka taa Mali la bi kana taa dɛ n ye nin vidéo ci Gandi maliyɛn ma Abidjan ma filɛ Bubu Mabel taara Gandi maliyɛn n y'a ci kati 24 ma i ko k'u sanna de n'i taara Mali la u b'i wele tribunal la mɔgɔ min y'o san i bɛ taa n'o dalilu ye n'i ma taa n'o dalilu ye i bɛ kaso kɛ dɛ n b'a f'u ye depuis sisan plainte donna i kama i ko kati 24 k'u sanna an ka faamaw fɛ Gandi maliyɛn k'u sannen don k'o kɛra namu gɛlɛya wa walima namu mu n'i bɛ taa Mali la i jija i ka taa ni dalilu ye n'i ma taa ni dalilu ye kaso bɛ yen dɛ naturel mugu n ye nin vidéo ci Gandi ma hali ni plainte seta ne yɛrɛ bɛ wari caman n y'a ci kati 24 ma Abidjan k'o sanna komi grève ko de bɛ yen bi an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kaso bɔnba la yen n kɔni bɛ fa ɲina a bɛ fa fo k'a bon voilà an bɛ bɛɛ lajɛlen fo nin vidéo bɛ Gandi bolo dɛ camu naturel mugu a bɛ yen n'a y'a sɔrɔ i hakili sigilen dɔ wa sigi n'a ye dɛ baara b'i ɲɛ Mali la yen Gandi maliyɛn a sanna don min na a sanna heure min na mɔgɔ min y'a san i bɛ taa n'o preuve ye n'o kɛra i tɛ taa kaso la Gandi de bɛ taa kaso la mais n'i ma taa n'o dalilu ye hali ni Ture min minɛ an bɛ taa plainte don juge wɛrɛ fɛ hali ni Ture ma se k'i minɛ juge caman de bɛ yen procureur caman de bɛ yen plainte bɛ don yɔrɔ wɛrɛ i b'i bɔ kɛ palan kɔnɔ yen aw ka Gidi sara waati min na i b'a dɔn min ye ne dabaliya ban n bɛ n kali Ala la Ala min ka bon n ka kali ma
abichamu nege foyete arasala arasa ye abichamu gusa an bɛɛ ɲɛna yan ka foyi t'a ni abichamu cɛ o de sigilen bɛ ko c'est pas la peine quoi n bɛ aw bila yan merci